Este es un momento muy importante. 예수가 그리스도라는 사실을 정확하게 깨닫고 누리면 시작되는 게 전도 운동인데요. Lo que empieza cuando nosotros nos percatamos claramente que Jesús es de Cristo es el movimiento de evangelismo. 진짜 성경적으로 전도하는 분들은 보면 전 세계 전도가 통하게 되어 있습니다. Y si miramos a las personas que verdaderamente evangelizaron, vemos que todo el evangelismo de todo el mundo pudo estar en común. 지금 여러분들이 식사를 하셨기 때문에 굉장히 졸릴 수가 있어요. Y puede ser que tengan mucho sueño después de comer. 그래서 여러분들이 집중해서 들으시면 좋겠고, Por eso me gustaría que se enfocara muy bien. 저도 기도하면서 중요한 메시지를 좀 증거하겠습니다. Y por eso yo estaré orando para compartir este mensaje. 그래서 1시간 정도는 성경의 전도에 대한 내용을 여러분들한테 먼저 이야기를 드리고요. Primero les quiero compartir una hora acerca del evangelismo que ocurre en la Biblia. 1시간 정도는 그걸 지금 콜롬비아의 여러분들 개인과 교회에서 어떻게 실제적으로 적용을 할 건지에 대한 이야기를 드리겠습니다. Y cómo podemos aplicar esto a nosotros aquí en Colombia verdaderamente. 기도합시다. Vamos a orar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 오직 예수만 그리스도 되시는 사실을 깨닫게 하시니 감사합니다. Te agradecemos por permitirnos percatarnos de que solo Jesús es el Cristo. 귀한 주의 종들과 주의 몸된 교회를 축복하여 주옵소서. Bendice a los siervos del Señor y también a este cuerpo. 이 지역과 콜롬비아와 중남미와 당대 세계복마할 수밖에 없는 축복이 시작되도록 마음껏 역사하여 주시옵소서. Obra de todo corazón para que en esta región, en Colombia, en toda Latinoamérica y en todo el mundo verdaderamente pueda empezar esta obra. 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비추지 못하도록 역사하는 추악하고 더러운 저주의 세력이 완전히 무너지는 시간이 되도록 축복하여 주옵소서. Que todas las fuerzas inmundas y sucias que impiden que la gloria de la luz del Evangelio de Cristo sea resplandecida pueda ser echada fuera en el nombre de Jesucristo. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 마태복음 4장 19절을 보겠습니다. Veremos Mateo 4:16. 오늘은 조금 성경을 찾으면서 확인할 게 있기 때문에 여러분들이 성경을 가지고 집중을 하시면 좋겠고요. Vamos a ver Mateo 4:19 y vamos a ver mucho la Biblia hoy. 4장 19절을 읽겠습니다. Leeremos Mateo 4:19 y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. 나를 따라오너라 그랬어요. Nos dijo, venid en pos de mí. 이게 전도운동입니다. Esto es lo que nos dijo él. 예수님을 그리스도로 알고 따라가면 시작되는 게 전도예요. Lo que empieza cuando nosotros sabemos que Jesús es el Cristo y venimos en pos de él es el evangelismo. 예수를 그리스도로 모르고 따라간 사람들에게는 전도가 안 일어났어요. Las personas que no conocieron a Jesús y le siguieron no tuvieron el evangelismo. 오병이어의 기적을 가지고 빵과 물고기 먹은 거에 감격하고 돌아다녔어요. Simplemente estaban conmovidos por los 5 panes y los 2 peces. 눈먼 자 중에 눈을 뜬 그게 기뻐가지고 따라다녔어요. Y también había gente que abría sus ojos y que estaba feliz por eso y lo seguía. 문둥병이 치유된 것 때문에 예수님을 따라다녔지 그리스도라고 알지를 못했어요. Y también por la persona que había sanado su problema de piel es que la seguía, pero no conocía a Jesús como el Cristo. 예수님을 따라가게 되면 어떻게 되냐? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando seguimos a Jesús como el Cristo? 우리가 사람을 낚는 어부가 되는 게 아니에요. No es que nosotros nos hacemos pescadores de hombres. 오늘 성경을 정확하게 보면 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라고 이야기를 하고 있어요. En Mateo nos dice, y os haré pescadores de hombres. 내가 하는 전도가 아니라니까요. No es que nosotros evangelizamos, 예수님이 나를 사람을 낚는 어부가 되게 만들어 주시겠다 그랬어요. sino que Jesús me hace pescador de hombres. 그래서 전도는 하는 게 아닙니다. Por eso el evangelismo no se hace, 되어질 수밖에 없는 거예요. sino es algo que no tiene más opción que pasar. 주님께서 우리에게 사람을 낚을 수밖에 없도록 역사하시기 때문에. El Señor obra para que no tengamos más opción que pescar 그럼 estos 누구를 hombres. 통해서 사람을 낚느냐? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos pescar estos hombres? 예수님을 따라가는 사람. Veniendo en pos de Jesús. 예수를 그리스도로 알고 따라가는 사람. Debemos de conocer a Jesús como el Cristo y seguirle. 그래서 구약 성경에는 예수님을 따라가는 방법을 굉장히 잘 묘사해 놓은 게 있어요. Por eso en el Antiguo Testamento hay algo que nos dice muy bien acerca de cómo seguir a Jesús. 언약궤를 만들어라. Hagan el arca del pacto. 언약궤를 맨 제사장의 뒤를 따라가기만 하면 홍해도 갈라지고 요단도 갈라지고 여리고도 무너지고 모든 게 다 무너졌어요. Y si seguían el arca del pacto y el sumo sacerdote seguía esta arca del pacto, entonces se partía el Jordán, caía el Jericó y todas las cosas. 그 언약궤의 실체가 예수 그리스도입니다. Entonces también podemos ver que ese arca del pacto era una imagen de Jesucristo. 그 언약궤 안에는 십계명이 기록되어 있는 2 돌판이 들어 있고요. Tenemos 2 tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos dentro del arca del pacto. 말씀 되시는 예수 그리스도. Entonces Jesús, que es la palabra. 아론의 쌍난 지팡이가 들어 있습니다. Y también tenemos la
vara que había florecido, ¿verdad? 부활하신 예수 그리스도, Jesús que había resucitado, 생명의 예수 그리스도, Jesús de vida, 그리고 만나를 담은 항아리. y también tenía una jarra de maná. 원래 만나는 평일 때는 하루 거만 딱 먹을 수 있지 이틀치를 못 안으면 나머지 썩어버려요. Entonces el maná solo se podía comer ese mismo día, o si no se podría. 안식일에만 딱 이틀 가요, 만나가. Solo en el día de reposo duraba 2 días. 조금 전에도 저희들이 빵을 이틀 만에 먹었더니 곰팡이를 같이 먹었어요. Entonces nosotros hace poco comimos un pan que ya había pasado un día y estaba lleno de moho. 맛있더라고요. Estaba rico. 그러니까 누가 곰팡이 있다 그러니까 갑자기 속이 이상해지는 거야. Pero cuando alguien dijo que tenía este moho, entonces me sentí extraño. 근데 언약궤 안에 들어있는 만나를 담은 항아리에 있는 만나는 그대로 계속 지속돼 있어요. Pero el maná que estaba en la jarra dentro del arca del pacto seguía igual siempre. 생명의 떡, 생명의 양식 대신 예수 그리스도. Es el pan de vida y el alimento de vida, Jesús. 그러니까 언약궤 자체가 예수가 그리스도라는 것을 그림자, 예표적으로, 표징적으로 보여주는 거라. Entonces el arca del pacto en sí nos enseña como una sombra de que Jesús es el Cristo. 언약궤만 따라가면 돼요. Entonces hay que seguir solo el arca. 나를 따라오느라. Venid después de mí. 요한복음 5장 39절에 너희들이 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 상고하거나 이 성경이 나에 대해서 기록한 거다. En Juan 5:39 nos dice: y vosotros escudriñad las escrituras porque sabéis que en ellas tenéis vida y bien hacéis, pero estas escrituras dan testimonio de mí. 전도가 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 예수를 그리스도로 알고 예수를 그리스도로 증거하는 사람에게 시작되는 하나님의 역사다. Es lo que ocurre con aquellas personas que conocen que Jesús es el Cristo y la evidencia que Dios les da a estas personas que conocen que Jesús es el Cristo. 디도서 1장 1절에 3절에 보면요. Entonces si miramos en Tito 1 del 1 al 3, 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타낸다 그렇게 돼 있어요. nos dice que Él en su momento, en su palabra, Él se manifiesta en el evangelismo. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 구원의 날이다. Nos dice que ahora es el tiempo justo para la salvación. 지금 콜롬비아가 일어날 때라니까. Ahora es el momento para que Colombia se levante. 자기의 때가 됐어요. Entonces ya es la hora de Él. 그래서 여러분들하고 저희가 만난 거라. Por eso es que nosotros nos encontramos 자기의 때에 en su momento, 자기의 말씀을 con su palabra. 개인 은혜 받는 거로 끝나면 안 돼요. No debe terminar siendo conmovido personalmente y ya. 감사 정도로 끝나면 안 돼. No debe decir que estamos agradecidos y ya. 찬양 정도로 끝나면 안 돼요. Y no debe terminar simplemente así. 전도로 나타내는 게 하나님의 계획이고 하나님의 뜻이라. El plan de Dios es que eso se manifieste como evangelismo. 아멘. Amén. 좀 이따가 설명하겠습니다만 놀라운 비밀이 하나 있어요. Lo explicaremos más adelante, pero hay un misterio muy sorprendente. 한 주간의 주일 강단을 통해서 목사님 입에서 선포된 메시지는 그 주간에 만나는 모든 만남 사건 장소의 완전 해답이다. El mensaje del púlpito que sale de la palabra del pastor ese domingo es la respuesta completa para todos los encuentros, para todas las situaciones y para las cosas que ocurran en esa semana. 아멘. Amén. 목사님의 메시지가 목사님이 하는 게 아니에요. Entonces el pastor no es el que da el mensaje. 히브리서 4장 15절에 하나님 말씀은 살아계시다. Entonces podemos ver en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. 운동력이 있다. Y que es eficaz. 좌우의 날선 어떠한 놈보다 예리하여 우리의 혼, 영, 관절, 골수, 생각과 마음을 찔러 쪼갠다. Y nos dice que es más afilada que toda espada de 2 filos y que penetra todas nuestras tétanos y coyunturas y nuestro corazón y nuestros pensamientos. 영혼과 생각과 마음과 육신까지 찔러 쪼개고 치유하는 말씀이 선포되게 돼 있어요. Entonces se proclama la palabra que penetra todo el pensamiento, todo el espíritu, todo el corazón y también todo el cuerpo, y eso es lo que se proclama. 예수가 그리스도를 정확하게 알고 믿고 영접하고 누리는 사람이 선포할 때는 그 말씀이 살아서 다 모든 걸 살리게 돼 있다. Cuando las personas que verdaderamente conocen que Jesús es el Cristo proclaman esa palabra, entonces todo lo demás va a cobrar vida. 에스겔 37장에 에스겔 골짜기에 마른 뼈다귀가 어마어마하게 쌓여 있는데 인자야 이 뼈가 살겠느냐 이 뼈가 살겠느냐 말씀을 대어내라 그랬어요. Entonces en Ezequiel 37 podemos ver a los huesos secos en el valle. Entonces le pregunta: ¿acaso estos huesos vivirán? Entonces le dice Dios que proclama la palabra. 말씀이 대언되니까 뼈들이 척척척척 붓기 시작했어요. Y entonces cuando se proclamó la palabra, entonces todos los huesos se empezaron a juntar. 그리고 살이 덮이고 Y entonces se les puso la carne encima. 심줄이 덮이고 Y también toda la piel. 가죽이 덮이고 Y también toda la vestimenta. 그러나 아직 생기가 없다. Pero todavía no tienen vida. 생기가 와서 들어가라고 또 말씀을 선포하니까 생기가 들어가서 일어서는데 이스라엘에 큰 군대가 됐다. Y entonces no había entrado la vida en ellos todavía, pero se les proclama que entre la vida y entonces se vuelven el gran ejército de Israel. 진짜 예수가 그리스도라고 깨닫고 누리는 사람이 하나님의 때에 하나님의 말씀을 전도로 나타나기 위해서 일어난다.
그러면 마른 뼈다귀처럼 죽어있는 콜롬비아가 살아나게 돼 있어요. Si verdaderamente esta palabra de Dios de vida es proclamada y de verdad se levanta esta persona que entiende este evangelio, entonces es que toda Colombia, que es como hueso seco, va a cobrar vida. 그러니까 지금까지 많은 운동들이 일어났어요. Hasta ahora han habido muchos movimientos. 성령 운동도 일어나고, Han habido movimientos del Espíritu Santo, 은사 운동도 han 일어나고, habido movimientos de dones, 치유 운동도 일어나고, de sanidad, 제자 운동도 일어나고, de discípulos, 성경 공부 운동도 de 일어나고, estudios bíblicos 봉사 운동도 일어나고. y también de meditación. 당대 세계복음화의 운동은 아니에요. No son movimientos que van a hacer la evangelización mundial en nuestros días. 당대 세계복음화를 완성하는 운동은 반드시 하나님의 말씀 운동이어야 된다. Y el movimiento que va a cumplir la evangelización mundial durante nuestros días debe de ser con la palabra de Dios. 무슨 말씀 운동이냐? ¿Qué movimiento a la palabra debe de ser? 예수님을 예레미야라고 이야기하고 선포하는 말씀에는 성령의 역사를 안 한다니까요. Entonces si proclamamos a Jesús como si él fuera Jeremías, entonces no obra el Espíritu Santo. 복음 하면 되냐? ¿Acaso debemos decir evangelio, evangelio y ya? 굶어 죽는 사람에게 빵을 주고 물을 주고 옷을 줘야지. Entonces hay que darle a los pobres ropa, hay que darles pan, hay que darles agua. 예수를 그리스도로 모르는데 물을 먹어본들, Pero sin importar si nosotros no conocemos a Jesús como el Cristo, no importa si tomamos agua 빵을 먹어본들, o si comemos pan. 육신적인 생명밖에 없잖아요. Solo tenemos vida física. 내게 있는 것으로 네게 주노니. Pero yo te doy lo que tengo. 예수 생명은 영생을 얻게 되는 것입니다. La vida de Jesús es algo de vida eterna. 복음이냐 빵이냐 Entonces, o es el evangelio o es pan. 틀린 것입니다. No, eso es lo erróneo. 복음이 먼저 들어가야 돼요. Primero tiene que entrar el evangelio. 복음이 들어가야 돼요. Tiene que entrar el evangelio. 물 밖으로 나온 물고기를 빨리 살리는 방법은 빨리 물속에 넣는 방법밖에 없어요. Cuando un pez está fuera del agua, la manera de salvarlo es lo más rápido. Solo hay que meterlo dentro del agua. 뿌리가 뽑혀진 나무를 빨리 살리는 방법은 뿌리를 빨리 땅속에 묻어주는 방법밖에 없어요. La manera más rápida para salvar un árbol que está desarraigado es meterlo rápido a la tierra. 하나님의 형상대로 창조된 인간이 하나님을 떠나는데 빨리 살리는 방법은 하나님부터 만나게 만들어야 돼요. Entonces, el hombre que estaba separado de Dios, ¿cómo puede vivir reencontrándose con Dios rápidamente? 하나님 만나는 길이 예수 그리스도예요. Y el camino para encontrarse con Dios es Jesucristo. 아까도 이야기했습니다. Y lo dije anteriormente. 예수 그리스도, 예수가 그리스도, 예수가 그리스도, 예수가 그리스도. 그렇게 안 돼서 역사 일어나는 게 아니에요. No es que simplemente repetimos la frase Jesucristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo y ocurren obras. 꼬마들에게 오바마가 대통령이다. Aunque para los niños uno les puede explicar que Obama es el presidente. 오바마는 대통령, 오바마는 대통령, 오바마는 대통령. 안만 해봐도 그냥 오바마는 대통령 그만 알지. 대통령이 뭔지 모르는데. Entonces, sin importar que tanto les digamos Obama es el presidente, Obama es el presidente, Obama es el presidente, entonces ellos sabrán esta frase, Obama es el presidente, pero no saben que es un presidente. 미국의 대통령이 무엇을 할 수 있는 사람인지. ¿Y qué es lo que puede hacer el presidente de Estados Unidos? 미국이란 나라가 얼마나 엄청난 힘을 갖고 있는 건지. ¿Y qué tan poderosa es la nación de Estados Unidos? 미국의 군대가 어떤 건지. ¿Y qué tan grande es el ejército de Estados Unidos? 월스트리트 또 맨하탄에 가면 어마어마한 경제가 어떻게 움직이는지. Wall Street y Manhattan, ¿qué tan grande está moviendo la economía? 저기 LA에 가면 아예 헐리우드의 영화 산업이 얼마나 크게 움직이고 Y 있는지. también en Los Ángeles, ¿qué tan grande está también esta empresa de los cines? 또 저 뮤지컬 브로드웨이에 가면 뉴욕의 뮤지컬이 얼마나 크게 움직이고 Y 있는지. cuando uno va a Broadway, ¿qué tan grandes son los musicales allí? 전 세계 나라마다 미국의 영향력을 받고 있는 걸 알고 그 나라의 대통령이라고 알면 와 이게 달라지는 거예요. Entonces, conociendo todo este país y cómo influencia el presidente, entonces es que se da cuenta, esto es algo grande. 그래서 디도서 1장 1절 3절에 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내기 위해서 저와 여러분들의 만남을 주신 거예요. Por eso es que en Tito 1.3 nos dice que en su momento Él va a manifestar su palabra con el evangelismo y por esto nos dio este tiempo. 지금 예수 그리스도의 때가 왔다니까. Entonces llegó el tiempo de Jesucristo. 콜롬비아는 지금까지 커피만 전 세계 깔았어요. En este tiempo Colombia solo ha esparcido el café por todo el mundo. 커피 가지고 세계보면 못한다니까. No podemos hacer la evangelización mundial con café. 콜롬비아 커피가 전 세계 다 깔린 것처럼 이제 예수가 그리스도라는 원색 복음이 다 깔리도록 콜롬비아가 일어나야 됩니다. Entonces, así como todo el café de Colombia fue esparcido por todo el mundo, se debe proclamar que Jesús es el Cristo en todo el mundo. 왜 콜롬비아가 공 잘 차는 줄 알아요? ¿Saben por qué los colombianos son buenos para el fútbol? 저는 잘 못 찼거든. Yo antes no eran tan buenos, 지금 요즘 엄청 잘 차. pero últimamente están mejorando mucho. 월드컵 4강까지 가고 Entonces llegaron hasta los cuartos de final. 한국도 부러워하고. Incluso en Corea les tenía envidia, 와, 공 잘 찬다. que verdaderamente son 근데 buenos 왜 en el fútbol. 콜롬비아를 띄우냐? Pero ¿por qué es que Colombia se está levantando? 돌아다니는 차들 보니까요, 일본 차하고 한국 차밖에 없더라고요, 여기 Si 대부분. miramos también todos los carros, solo hay carros de Corea. 미국 차도 몇 대 없어. Tampoco hay muchos carros de Estados Unidos. 한국은 자동차도 잘 만들어요. Y Corea es buena haciendo carros. 일본도 자동차 잘 만들어요. También Japón.
근데 지금 한국 교회가 무너지고 있다니까요. Pero la iglesia de Corea está cayendo. 예수가 그리스도는 복음을 놓치고 있어요. Porque están perdiendo el evangelio que Jesús es el Cristo. 60만 명을 모아본들 세계복음을 할 내용이 없다니까. Aunque se reúnan 600,000, no tienen el contenido para hacer la evangelización mundial. 성경의 전도를 하고 있지 않아요. Porque no están haciendo el evangelismo de la Biblia. 일본은 800만 귀신이 장악해버렸어요. Y entonces ya se han controlado como 800,000. 이미 콜롬비아는 세계화가 되어 있는 나라이기 때문에 Entonces Colombia ya es una nación que está globalizada. 오늘 사복음서의 전도, 마가다락방의 전도만 이해하고 일어나도 하나님이 아마 시대적인 역사를 시작하게 될 줄로 믿습니다. Si entendemos el evangelismo de los 4 evangelios y si también conocemos el libro de Hechos, entonces ocurrirá algo histórico. 그래서 다른 운동으로는 세계복음을 못한다. Por eso con otro movimiento no se puede hacer la evangelización 말씀 mundial. 운동이다. Se tiene que hacer con el movimiento de la palabra. 무슨 말씀이냐? ¿Qué palabra? 요한복음 1장 1절에서 14절 말씀이 육신을 입고 오신 분이 그리스도예요. Entonces en Juan 1 del 1 al 14 nos dice que aquel que vino, la palabra, el verbo vino como carne, 말씀을 따라가야 됩니다. como Cristo. Entonces hay que seguir esta 말씀 palabra. 운동을 해야 됩니다. Hay que hacer el movimiento de la palabra. 말씀이 누구냐? ¿Y quién es la palabra? 그리스도요. Cristo es la palabra. 그리스도 운동을 해야 돼요. Entonces hay que hacer el movimiento de Cristo. 예수가 그리스도라는 것이 전달되는 운동이 일어나야 끝낼 수 있다. Debe compartirse que Jesús es de Cristo en un movimiento para que todo termine. 그래서 요엘서 2장 28절에 이제는 모든 육체에게 늙은이나 젊은이나 어린아이나 남종이나 여종에게 예수가 그리스도라고 깨닫고 누린 자에게는 성령을 물붓듯이 하겠다. Y entonces en Joel 2:28 nos dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, así sobre todos los ancianos, sobre todos los hijos, las hijas y también sobre todas las personas. 계시록 1장 1절에서 3절 Entonces podemos ver también en Apocalipsis 1 al 3 말세 때에는 마지막 때에는 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 승리한다. que aquellos que escuchan, que verdaderamente dicen y que también protegen esta palabra de la profecía serán los victoriosos. 이 기록된 말씀을 어떻게 읽을 것인가? ¿Y cómo leeremos esta palabra escrita? 어떻게 들을 것인가? ¿Cómo lo vamos a escuchar? 어떻게 지킬 것인가? ¿Y cómo nosotros lo vamos a guardar? 그게 예수가 그리스도라는 복음으로 깨닫고 듣고 지키는 방법이 전도입니다. Entonces el método para nosotros poder leer, para poder escuchar y para poder guardar esta palabra de profecía es el movimiento de evangelismo. 계시록 1장 1절에 보면요. En Apocalipsis 1:1 예수 그리스도의 계시다. nos dice que es una revelación de Jesucristo. 반드시 속히 될 일을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그 종 요한에게 보내게 해서 기록한 거다. Y que esto fue registrado para que esto fuera cumplido rápido y por eso envió a los ángeles a Juan. 요한은 하나님의 말씀과 Y Juan en la palabra de Dios 예수 그리스도의 증거 y también el testimonio de Jesucristo. 곧 자기가 본 것을 증언했다 그랬어요. Y él proclamó lo que él vio. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 Entonces todos aquellos que leen esta palabra, 66권 전체를 가지고 예수가 그리스도라고 정확하게 읽고 누리는 자, aquellos que leen precisamente y que disfrutan de estos 66 libros de la Biblia, 66권을 통해서 예수가 그리스도라고 정확하게 듣는 자, y aquellos que verdaderamente escuchan a través de los 66 libros que Jesús es el Cristo, 그 가운데 기록된 모든 것을 행하는 자, todos aquellos que guardan las cosas. 행하는 것이 전부입니다. Entonces guardar estas cosas es el evangelismo. 여러분들이 말씀을 붙잡아 버리면 이 말씀이 살아서 성취가 된다니까요. Si nosotros nos aferramos a esta palabra, entonces esta palabra se cumple. 말씀이 살아있기 때문에. Porque la palabra está viva. 이사야 40장 7절 8절에 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원하다. En Isaías 40 del 7 al 8 nos dice marchítase la hierba y sécase la flor, pero la palabra de Dios es eterna. 영원한 말씀이 들어가면 끝나는 거예요. Entonces si entra la palabra eterna todo termina. 마태복음 5장 17절에 18절. Entonces si miramos en Mateo 5 al 17 al 18 이 율법의 1.1획도 땅에 떨어지지 아니고 반드시 성취된다. nos dice que ni una jota de toda esta ley caerá en la tierra, sino que toda se cumplirá. 그래서 요한복음 1장 14절에 직접 하나님이 말씀이 육신을 입고 우리 가운데 오셨다니. Por eso es que Dios vino como la carne, el verbo vino como la carne en Juan 1 del 1 al 14. 당대 세계복음화하는 운동은 말씀 운동입니다. El movimiento de que hace la evangelización mundial en nuestros días es el movimiento a la palabra. 그리스도 운동이에요. Es el movimiento de Cristo. 아멘. Amén. 그 그리스도 운동, 말씀 운동을 전도라고 부르는 것입니다. Y este movimiento de Cristo, este movimiento a la palabra le llamamos evangelismo.
어이 목사님, 아, 당대 pastor. 세계복음화가 성경에 있습니까? Pastor, ¿podemos ver la evangelización mundial en nuestros días en la Biblia? 세계복음화는 많이 들었는데 Hemos escuchado mucho de evangelizar el mundo. 과연 우리 당대에 옵니까? Pero ¿será que el Señor viene durante nuestros días? 신학자들도 여러 가지 이야기를 해요. Muchos teólogos dicen muchas cosas. 예수님이 온다 그랬는데 Jesús dijo que iba a venir, 너무 안 오니까 pero como no viene. 마가다락방이 전도 운동하고 사도 바울이가 로마가 복음화됐는데도 주님이 안 왔어. Entonces, a pesar de que el aposento alto de Marcos hizo todo el movimiento de evangelismo y a pesar de que Roma fue evangelizada, no vino. 1517년에 루터와 칼빈이 일어나서 종교개혁을 해가지고 전 세계를 말씀을 해보겠는데도 안 왔어요. Y en 1917, a pesar de que Lutero y Calvino ellos restauraron la palabra, no ocurrió. 근데 지금 되냐? Pero ahora se puede. 안 된다는 사람들이 훨 많아요. La mayoría dice que no se puede. 그러니까 지금 행복이 중요하다. Pero ahora es importante entonces. 지금 내가 밥 잘 먹고 은혜 받고 내 자식 잘 키우는 게 중요하다. Entonces dicen, ahora es importante, por eso yo tengo que cuidar a mis hijos, tengo que tener un buen trabajo, tengo que comer bien. 시대마다 단 한 명도 당대의 주님이 오실 걸 믿고 인생 전체를 완전히 드린 사람이 안 나왔다. No hay ni una persona que haya dado en toda su vida esta fe de que Él va a venir durante nuestros tiempos y que se haya entregado para esto. 사도 바울은 가이사 앞에 서면 세계복음화 된다고 믿었어요. El apóstol Pablo pensó que cuando él compareciera ante el César se iba a evangelizar el mundo. 사도 바울은 로마에 가서 복음 전하면 세계복음화 된다고 믿었어요. Él pensó que cuando él fuera a predicar a Roma se evangelizaría el mundo. 그리고 로마서 15장 23절부터 29절에 보면 서바나까지 가는 게 자기 목표였어요. Y si miramos en Hechos 15 del 23 al 29 podemos ver que su objetivo era el de ir a España. 사도 바울이 걸어 다니고 말 타고 다니면서 배 타고 다니면서 움직인 거리는 지금 비행기로 2시간이면 갈 수 있어요. Entonces todo ese recorrido que el apóstol Pablo hizo a pie, que hizo a caballo, que hizo a barco, todo esto se recorre en 2 horas hoy en día en avión. 사도 바울은 걸어 다니면서 복음 전하고 죽고 250년 뒤에 AD 313년에 콘스탄틴 황제가 로마의 국교로 기독교를 공인했어요. Y entonces 250 años después de que haya muerto el apóstol Pablo predicando así mientras él caminaba en el año 313 es que el emperador Constantino hizo que la religión de Roma fuera el cristianismo. 지금 지구 땅덩어리면 이틀이면 못 가는 나라가 없어요. 땅 끝에서 땅 끝까지 다 갈 수 있어요. Entonces hoy en día no hay ningún país al que no podamos ir en menos de 2 días. 아멘. Amén. 서바나가 어딘지 아세요? ¿Saben en dónde es España? 스페인입니다. Es España. 근데 사도 바울이 못 갔다니까. Pero el apóstol Pablo no pudo ir. 그 로마의 감옥에서 목이 잘려 죽었어요. Por eso es que se le cortó la cabeza en una cárcel romana. 여러분들이 무슨 말을 쓰고 있어요? ¿Ustedes qué idioma están hablando? 왜 스페인이 여기 와서 여러분들에게 스페인어를 쓰도록 만든지 아세요? ¿Saben por qué es que España vino y les causó hablar el español? 사도 바울의 바톤이 지금 여러분들에게 왔다니까. Porque esta batuta que tenía el apóstol Pablo llegó a ustedes. 사도 바울이 못 갔던 서바나 그 언어를 쓰는 여러분들이 일어나서 중남미 심지어 미국 캐나다도 스페인 사람들이 깔려있는 이유도 세계복음화 때문이에요. Entonces esta batuta que ustedes recibieron es para que eso que no pudo hacer el apóstol Pablo, ustedes puedan levantarse y puedan conquistar a toda Latinoamérica, a Estados Unidos, hasta Canadá y hasta incluso todas las personas de habla hispana están preparadas para esto. 여러분들이 안 가니까 우리가 10월달에 스페인을 갑니다. Y como ustedes no van, nosotros en octubre entramos a España. 스페인 말도 잘 못하는데 Tampoco sabemos hablar bien español, 간다니까요. pero vamos. 왜? ¿Por qué? 그게 하나님 계획이에요. Es porque es lo que quiere Dios. 콜롬비아는 남미 대륙의 첫 번째 관문 나라라니까요. Colombia fue el primer lugar al que entramos en Sudamérica. 콜롬비아가 일어나야 남미가 다 일어나게 돼 있어요. Entonces Colombia se tiene que levantar para que toda Sudamérica se levante. 아멘. Amén. 여기 이 가운데 있다니까. Entonces hay personas aquí. 어떤 나라든지 그 나라가 최고다 그러면 제일 좋아하는데 Entonces en cada país al que vamos decimos que ese es el mejor 뭐가 país y se 최고나라냐 alegra. 말이에요. Pero ¿cuál es el mejor país? 우리나라도 100년 전에는 복음 들고 온 선교사 목을 다 잘랐다니까요. Entonces nuestro país hace 100 años también mataba a los misioneros. 천주교 그 선교사들도 목을 다 잘라가 서울에 가면 절두산 사람 목을 자르는 계속 잘랐던 산이 있어요. Se mataban incluso a los misioneros católicos y hay una montaña que es la montaña de decapitación, se le dice, porque ahí mataban a todos los misioneros. 아까 오전에 이야기했던 IS는 지금 예수 믿는 어린아이든 어른이든 다
다 목을 잘라가 죽이고 있는데 그 사람들은 창세전에 영세전에 죽도록 예비된 사람입니까? Entonces la nación islámica también está matando a niños y adultos, todos los que creen en Jesús, pero ¿acaso ellos fueron preparados desde la fundación del mundo para morir así nada más? 저거 막을 수 있는 방법이 당대 세계복음화라니까. El método para poder parar esto es la evangelización mundial en esos días. 저걸 딱 멈출 수 있는 방법이 당대 El 세계복음화예요. método para poder parar todo esto es la evangelización mundial en esos días. 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되리니 그제야 끝이 오리라. En Mateo 24:14 nos dice, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, que entonces vendrá el fin. 천국 복음이 뭡니까? ¿Qué es el evangelio del reino? 66권 전체를 가지고 예수가 그리스도라고 밝히 증언할 사람이 일어나야 저렇게 순교당하는 사람의 순교를 막을 수 Se deben 있다니까요. de levantar las personas que vayan a proclamar el evangelio con los 66 libros de la Biblia, y ellos deben de ir, y así pueden parar a esas personas que están muriendo. 그들의 죽음이 내 아픔이 아니다. 그게 어떻게 하나님 자녀예요? Entonces, si la muerte de ellos no es mi dolor, ¿cómo yo soy un hijo de Dios? 여러분들만 안 죽으면 됩니까? Entonces, está bien si ustedes no 너무 mueren, pero ellos sí. 시급하다니까. Verdaderamente es algo grave. 말세 때 징조를 보세요. Miren todas las señales de los tiempos postreros. 지금 유대인들 가운데 예수를 그리스도로 믿고 돌아오는 메시아닉 주가 역사상 가장 많이 일어나고 있어요. 우리는 곧 그들도 만나겠죠. Entonces nosotros nos encontraremos dentro de poco con los judíos que ellos están creyendo en el Mesías, e históricamente este es el tiempo que más han creído en él. 그럼에도 불구하고 히잡 같은 걸 벗어버리고 예수를 그리스도로 영접해서 모슬렘들 가운데도 돌아오는 사람은 지금 역대 가장 많아지고 Y 있다니까. también en toda la historia este es el tiempo en donde más han habido musulmanes que aceptaron a Jesús como el Cristo, quitándose toda esta ropa. 보란 듯이 IS가 예수 믿는 사람들 다 죽이고 있잖아요. 불태워서 죽이는 일까지 지금 막 일어나고 있잖아요. Y la nación islámica está matando a todos los cristianos así para que el mundo lo vea, incluso los están quemando. 근데 지금 말세의 징조란 징조는 싹 다 일어나는데 예수가 그리스도라는 원색 복음을 증거하는 전도 운동은 세계적으로 지금 딱 안 일어나다가 지금 시간표가 온 겁니다. Y entonces ocurren todas esas muestras para los días finales, pero lo único que no ocurre es este movimiento de evangelismo que testifica que Jesús es el Cristo, pero llegó la hora. 시대적인 사명이라니까. Entonces es una comisión histórica. 이건 하나님의 음성이요. Esta es la voz de Dios. 저희들이 왜 여기 왔는 줄 Porque 알아요? nosotros venimos aquí. 하나님이 보내서 Porque 왔다니까. Dios nos envió. 하나님이 가라 그랬어요. Dios nos dijo que viniéramos. 가서 모든 족속으로 제자 삼아라. Ir a todas naciones y hacer discípulos. 언제 이야기한 줄 아세요? ¿Cuándo? 기도하다고 환상을 들은 게 아니라니까. No es que nosotros escuchamos una voz en una visión, 2000년 전부터 계속 모든 족속으로 제자 삼으라고 지금까지 선포하고 있는데도 그걸 못 알아먹었다니까. sino que hace 2000 años constantemente se nos está diciendo esto, pero nosotros no lo hemos entendido hasta ahora. 로마에만 가라고 안 돼 있잖아요. No nos dice ir a Roma y ya, 모든 족속, sino a todas las naciones, 천하 만민, a todo el mundo, 땅끝. hasta el fin de la tierra. 왜 사도 바울이 전도할 때 주님이 안 왔냐 성경적으로 했는데도 Porque es que a pesar de que él evangelizó bíblicamente, ¿por qué no vino el Señor cuando evangelizó Pablo? 모든 족속이 다 못 들었기 때문에. Porque no todas las naciones habían 천하 escuchado, 만민이 다 못 들었기 porque él no 때문에. había ido a todo el mundo. 땅끝까지 갈 시간도 없고 교통이 안 됐기 때문에 Él 죽었다니까. no tenía el tiempo ni los medios para ir al final del mundo, y por eso es que 지금은 murió. 땅끝까지 갈 수 있어요. Pero ahora podemos ir al fin del mundo, 모든 족속에 갈 수 있어요. podemos ir a toda nación, 천하 만민에게 갈 수 있다니까. podemos ir a todas las naciones. 아무나 가면 죽어요. Y si va cualquiera se muere. 예수가 그리스도라는 복음 가진 자가 일어나서 가면 끝난다니까. Pero si va uno que verdaderamente conoce el Evangelio, que Jesús es el Cristo, todo termina. 그러니까 저희들은 어디를 보고 지금 세계복음을 생각하냐? Por eso es que nosotros en qué punto estamos pensando que es la evangelización mundial. 6개 대륙만 생각하는 게 No 아니에요. estamos pensando en los 6 continentes nada más. 계속 기도를 해보니까 Al seguir orando, 바다에 둥둥 떠있는 배에도 사람이 엄청 많아요. hay muchísimas personas que están en los mares flotando en los barcos. 여러분들 크루즈 배 큰 거 압니까? 5,000명 타는 배. 그게 전 세계 몇백 대가 돌아다니고 있어요. Entonces hay cientos de cruceros en todo el mundo que tienen a más de 5,000 personas a bordo. 배 잡으러 다녀야 된다니까. Entonces hay que ir a estos barcos también. 배만 그럼 많이 돌아다니냐? Entonces, ¿acaso solo son los barcos? 하늘에 몇백 명씩 태운 비행기가 어마어마하게 날아다녀요, 전 세계로. Y en todo el mundo hay tantos aviones que van recorriendo el mundo. 바다 속에는 없냐? ¿Y acaso dentro del mar no hay? 지금 전 세계 군인들 가운데 수백 명 타는 핵잠수함도 바다 속에 어마어마하게 돌아다니고 있어요. Dentro del agua también hay muchos submarinos militares que están recorriendo el mundo, que tienen asientos. 더 재미난 거는 우주 정거장에 우주에도 사람들이 몇 명 가 있다니까. Y más gracioso aún es que incluso en el espacio exterior hay personas. 우리는 다 보고 당대 세계복음하는 겁니다. Nosotros es compartirle el evangelio a todos ellos, es la evangelización mundial. 못 갈 데가 없다. No hay lugar a donde no podamos ir.
이 동네는 한국 사람 잘 안 왔죠? Aquí no hay tantos coreanos, ¿verdad? 근데 어떻게 여러분들이 싸이의 강남 스타일을 알고 있습니까? Pero ¿cómo ustedes conocen Gangnam Style de Psy? 그 말춤. Ese baile a caballo. 그거 어떻게 알고 벌떡벌떡 뜁니까? ¿Cómo lo conocieron? 지금요, 급속도로 텔레비전을 통해서, 인터넷을 통해서, 음악을 통해서 전 세계 급격하게 확산되는 시간대가 왔다니까. Entonces ya llegó la hora que a través de todo el internet, a través de todos los medios de comunicación se expande esto rápidamente. 사도 바울은 로마 감옥에서 서신을 보내게 했지만 지금은 인터넷을 통해 동시 화상으로 실시간으로 복음을 들을 수 있는 시간대가 왔다니까요. Y Pablo pudo haber enviado las epístolas desde la cárcel, pero en este momento estamos en un tiempo en donde podemos ver este mensaje, escuchar el evangelio en vivo al mismo tiempo. 우리가 하는 게 아니에요. No es que nosotros lo hacemos. 출애굽기 3장 7절에 18절을 보면 Si nosotros miramos también en Éxodo 16, 여호와 하나님이 모세에게 이야기합니다. entonces vemos que Jehová Dios le habla a Moisés. 내가 내 백성의 고통을 듣고 내가 내 백성을 건져내겠다. Dice, yo he escuchado el dolor de mi pueblo y yo salvaré a mi pueblo. 근데 내가 누구 가운데 누구인데 갑니까? Pero entonces yo soy impotente, ¿quién irá? 내가 뭔데 갑니까? Yo no soy nada, ¿quién irá? 그때 하나님이 대답하나요? Pero Dios dio una respuesta. 나는 여호와다. Yo soy Jehová. 저는 말을 못합니다. Yo no puedo hablar. 나는 여호와다. Pero yo soy Jehová. 저는 돈이 없어요. Yo no 차비가 없어요. tengo dinero, no tengo para el pasaje. 나는 여호와다. Pero yo soy Jehová. 내가 정녕 너와 함께 하겠다. Y yo estaré contigo por siempre. 전도가 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 여호와 하나님이 함께하면 되는 겁니다. Que Jehová Dios está con nosotros. 주님이 나와 함께하면 시작되는 거예요. Y si el Señor está con nosotros, todo empieza. 오직 성령에게 임하면 시작되는 게 전도입니다. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, lo que empieza es el evangelismo. 해도 되고 안 해도 되고가 아니에요. No es algo que tenemos la opción de hacer o no. 전도가 이 지역에 임할 것이냐, 재앙이 임할 것이냐. Entonces, ¿vendrá aquí el evangelismo o vendrá la maldición? 요팔 지역에 임한 모든 저주 재앙을 막을 수 있는 방법은 예수가 그리스도는 원색 복음으로 모든 사람에게 전달하는 방법밖에 없어요. La manera de parar todas las maldiciones que están en Yopal es solo predicar el evangelio que Jesús es el Cristo a todas las personas. 왜 여러분들에게는 하늘의 권세, 땅의 권세가 안 나타납니까? Porque es que no aparece la potestad del cielo y de la tierra con nosotros. 모든 족속으로 제자를 삼으려고 하는 사람에게 하늘의 권세가 임하고 땅의 권세가 임해요. Porque para todas las personas que quieren hacer discípulos de todas las naciones, allí se revela la potestad del cielo y de la tierra. 컴퓨터 게임하다가 성령 충만 옵니까? Entonces, ¿acaso nosotros jugando juegos de computadora podemos recibir la llenura del Espíritu Santo? 커피 마시고 이제 성령 충만이 와요? ¿O cuando estamos tomando café se nos llena la llenura del Espíritu Santo? 전쟁터 나간 군인하고 휴가 나간 군인은 군인인데 틀리다니까요. Entonces, un soldado que va a la guerra y un soldado que sale de vacaciones sigue siendo el soldado, pero son diferentes. 휴가 나간 군인이 술 먹고 돌아다니다가 시궁창에 처박혀서 죽어가고 있어. Y entonces los soldados que están de vacaciones, ellos están tomando licor, se están embriagando y se están tirando en las calles y muriendo. 그렇다고 해서 헬리콥터가 가가지고 구출해주지 않습니다. Entonces no viene un helicóptero a recogerlo. 근데 작전 중이고 전쟁 중인 군인이 위험에 처해 있다. 특전사들이 가든지 헬리콥터가 가든지 어떻게 해서라도 들어가서 미국의 영화 라이언 일병 구하기처럼 건져낸다니까요. Entonces así, pero si hay un soldado de la guerra y él está estratégicamente planeando esta guerra y él está en el frente y él está en peligro, entonces ya sea enviando a las fuerzas especiales o un helicóptero o de cualquier manera se salva, así como en esa película. 왜 여러분들의 삶에 하늘의 권세, 땅의 권세가 안 나타납니까? Porque es que en su vida no aparece la potestad del cielo y de la tierra. 불신자들하고 똑같이 밥 먹고 공부하고 사업하고 돈 벌고 잠자고. Porque estamos de la misma manera como los no creyentes, estamos estudiando, estamos jugando, estamos en nuestro trabajo y estamos durmiendo y comiendo. 모든 족속으로 제자를 삼을 내용이 없잖아요. Porque no tenemos el contenido para ser discípulos de todas las naciones. 예수가 그리스도는 원색 복음과 성령의 전도를 무장하면 하늘의 권세와 땅의 권세가 여러분들의 발걸음마다 모든 가는 현장마다 임하게 돼 있어요. Pero si nosotros predicamos este evangelio que Jesús es el Cristo, entonces todas las potestades del cielo y de la tierra estarán sobre nosotros en todos nuestros pasos. 마가복음 16장 15절에 20절을 보세요. Entonces si nosotros miramos Marcos 16, del 15 y hasta el 20. 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파해라. Entonces nos dice ir a todo el mundo y predicar el evangelio. 믿는 자들에게 이름 표적이 따르리니. Y entonces aquellos que creen estas señales les seguirán. 왜 여러분들의 삶에 표적이 안 나타납니까? Porque es que no hay señales en nuestra vida. 믿음은 나타난다는데 Pero si nos dice aquí que si creemos aparecerán. 왜 증거가 나타나지 않습니까? Porque es que no hay evidencia. 온 천하에 다니며 만민에게 예수가 그리스도라는 복음을 증거할 사람에게 표적이 따라오는 거예요. Porque nos dice aquí que a todas las personas que irán a todas las naciones hasta el fin de toda la tierra a ser discípulos de esto. Entonces ellos serán los que tendrán estas pruebas. 사도행전 1장 8절. Entonces en Hechos 1:8.
성령이 임하면 땅끝까지 이르러 증인된다며. Nos dice que si viene el Espíritu Santo seremos testigos hasta lo último de la tierra. 왜 내 삶에는 증거가 없나요? Pero ¿por qué no tenemos evidencia de la vida? 물론 최고의 증거는 예수가 나의 그리스도라는 게 완전한 증거예요. Claro que la evidencia perfecta y completa es que Jesús es el Cristo. 그걸로 끝이에요. Pero esto es el fin. 근데 그것 때문에 엄청난 증거들이 오는 건데 왜 안 오냐 말이죠. Pero también muchas evidencias vienen por eso. ¿Pero por qué no vienen? 땅끝까지 이르러 증인 되려고 인생 전체를 드린 사람이 없다니까. Porque no hay personas que quieran dar su vida para ser testigos hasta lo último de la tierra. 그러니까 증거가 안 Por eso 나타나죠. es que no hay evidencia. 여러분들의 삶이 예수가 그리스도로 정확하게 알고 믿고 영접하고 누려지면 땅끝까지 이르러 증인되고 모든 족속으로 제자 삼고 천하 만민에게 복음 증거할 수밖에 없게 돼 있다니까. Entonces si nosotros verdaderamente aceptamos y creemos y nosotros verdaderamente recibimos a Jesús como el Cristo y lo disfrutamos de esta manera y verdaderamente damos nuestra vida para ser discípulos de todas las naciones, también de toda la tierra y hasta el fin de la tierra, estas evidencias aparecerán. 그런 사람을 특별한 전도자라고 부르는 게 아니라 그게 하나님의 자녀예요. Dios no llamó a estas personas como evangelistas especiales, sino estos son hijos de Dios. 모든 하나님의 자녀는 자연적으로 열매가 맺어지게 돼 있다니까. Todos los hijos de Dios naturalmente dan fruto. 요한복음 15장 1절 20절을 보면 예수님은 참 포도나무고 내 아버지는 농부라 그랬어요. Si nosotros miramos en Juan 15, 21, entonces podemos ver que Jesús dice que Él es la verdadera vid y que su Padre es el labrador. 우리는 가지라 그랬다니까. Y que nosotros somos la rama. 어떻게 열매를 맺죠? ¿Cómo es que el pámpano da fruto? 열매 맺어야지 막 가지가 흔들흔들하면 맺어집니까? ¿Acaso la rama tiembla y tiembla y dice, yo quiero dar fruto, yo quiero dar fruto y así da el fruto? 아니요. No. 포도나무 가지가 포도나무에 붙어 있기만 하면 열매는 절로 맺나니. Entonces si estos pámpanos están en la vida, entonces es que ellos dan fruto naturalmente. 예수님이 주인 되는 예수님으로 말미암아 주시는 은혜만 공급받고 누리면 열매는 절로 맺나니. Si nosotros tenemos esta gracia que Jesús nos da al estar junto con Él cuando Él es nuestro dueño, entonces naturalmente tenemos fruto. 예수가 그리스도는 원색 복음을 전달해서 그 사람이 변화되고 그 사람이 그 가정과 학교와 지역을 변화시키는 열매가 왜 안 나타나는지 오늘 답을 찾아야 된다니까요. Hoy tenemos que buscar la respuesta de por qué nosotros estamos disfrutando de este evangelio original que Jesús es el Cristo, pero porque es que esto no ocurre y no lo estoy compartiendo en todo lugar. 갈릴리 가나 혼인잔치에 예수는 그 자리에 있었습니다. Entonces también Jesús estaba en el matrimonio. 근데 문제가 생겼어요. Y él estaba en esta boda de Galilea, pero es que ocurrió un 포도주가 problema. 다 떨어져 버렸어요. Porque ya se había acabado todo el vino. 이거 어떻게 하면 좋냐? Entonces, ¿qué había que hacer? 근데 마리아가 딱 깨달았죠. Y María se dio cuenta. 예수님한테 가서 무엇을 명하든지 그대로 해라. Y entonces fue con Jesús y le dijo a los siervos, cualquier cosa que él pida, hágalo. 그게 키워드라니까. Esto es la clave. 예수님이 무슨 말씀을 하시든지 그 말씀대로 인도받아라. 말씀 따라가라. Entonces, lo que diga Jesús, debemos de seguir esta palabra. 예수님이 물동에다 물을 채우라. Entonces, Jesús dijo, llenen de agua todos estos cántaros 갖다 줘라. y denlos. 끝. Fin. 따라서 끝. Repitan, fin. 큰 소리로 끝. Fin. 아멘. Amén. 말씀이 가라면 가고 말씀이 서라면 설 수 있어야 된다니까요. Entonces, si la palabra nos dice adelante, vamos adelante. Y si la palabra nos dice para, tenemos que parar. 그게 가장 성경적인 믿음이에요. Eso es lo más bíblico. 말씀이 가라 그러면 아멘 하고 가면 돼. Entonces, si la palabra nos dice ven, entonces tenemos que decir amén e ir. 말씀이 서라면 아멘 하고 서면 돼요. Y si la palabra nos dice para, entonces tenemos que parar con un amén. 이런데요 저런데요 요런데요 상황 조건 설명할 필요가 없다니까. Entonces no necesitamos esto, lo otro, la situación o el entorno o la explicación, nada. 모든 족속 Todas las naciones 천하 만민 y a toda la tierra 땅끝 y hasta el fin de la tierra 기다리고 있습니다. están esperando. 누가 나를 위해 갈고 ¿Y quién va a ir por mí? 누가 나를 위해 갈고 ¿Quién irá por mí? 누구든지 주의 이름을 부르면 구원받는데 Entonces cualquiera que clame el nombre del Señor será salvo. 전하는 사람이 없으니 못 듣고 Pero es que no hay personas que proclamen, por eso no escuchan. 듣지를 못하니까 못 믿고 Y por no escuchar no creen. 못 믿으니까 못 부르고 있지 않냐. Y porque no creen no pueden decirlo. 전해주는 사람은 많은데 Porque hay muchas personas que están allí. 예레미야 같은 예수님을 Hay personas que proclaman a Jeremías. 엘리야 같은 예수님을 Hay personas que proclaman a Jesús como 세례요한 Elías. 같은 예수님을 O como a un Jesús que es Juan el Bautista. 선지자 중에 하나 같은 예수님을 말해주니까 O como un Jesús que es como uno de los profetas. 살아나지는 못하고 Por eso es que no pueden vivir. 예수가 그리스도라고 전해줄 사람이 없다. No hay personas que digan que Jesús es el Cristo.
예레미야가 4장 1절에 10절에 Entonces cuando nosotros miramos la lamentación de Jeremías 4 del 11 al 12, 하나님의 자녀들이 세상 것 좋아가지고 que a las personas de Dios les gustan los del mundo. 홍포를 입고 길리우던 자가 거름더미를 덮어쓰고 살고 있어요. Y por eso estas personas vestidas de púrpura están viviendo como pobres. 천막이든 입천장에 말라붙었는데 물을 줄 사람이 없다. Y no hay nadie que pueda dar agua a estos labios secos. 영생수 예수 그리스도. Esta agua de vida que es Jesús. 배가 고파 죽었는데 떡을 떼줄 사람이 없다. Entonces los niños están con hambre y no hay nadie que les dé pan. 생명의 떡 예수가 그리스도나 이 떡을 전달해 줄 사람이 없다. El pan de vida, Jesucristo, no hay nadie que lo dé. 누가 나를 위해 갈고? ¿Quién irá por mí? 누가 나를 위해 갈고? ¿Quién irá por mí? 콜롬비아 구석구석으로 누가 갑니까? ¿Quién irá a todos los rincones de Colombia? 사실은 여러분들은 우리 보면 사진 찍으면 안 돼요. La verdad es que ustedes no se deberían de estar tomando fotos con nosotros. 회개를 해야 Deberían de 된다니까. arrepentirse. 여러분들이 콜롬비아 안 살리니까 우리가 온 거 아니에요. Y por no salvar a Colombia es que nosotros venimos. 이제 여러분들이 모든 남미를 다 들어가야 돼. Y ustedes tienen que ir a toda Sudamérica. 스페인까지가 복음을 전해줘야 된다니까. Hay que compartir el evangelio hasta en España. 대한민국도 힘이 없을 때는 일본에 36년 동안 식민지 생활을 했어요. Cuando Corea no tenía fuerzas, también por 36 años fue colonia de Japón. 중국도 내려가 침략하고 Y también vino China a invadir. 러시아도 내려가 침략하고 Y también Rusia. 동네 북이야 막 누구나 다 두들겨 팼다니까. Y entonces cualquiera estaba en ese lugar. 지금은 북한도 막 대포 쏘고. Pero ahora Corea del Norte también está atacando. 그런데 대한민국이 예수가 그리스도는 복음을 잡았어요. Pero Corea del Sur se ha aferrado a este evangelio que Jesús es de Cristo. 북한 안으로도 선교사가 들어가고 있고 Incluso hay misioneros en Corea del Norte. 일본으로도 선교사가 들어가고 Y se están enviando misioneros a Japón, 중국으로 러시아로 전 세계로 선교사들이 나가고 있다. a China, a Rusia y todo el mundo. 아마 우리 대한민국이 콜롬비아보다 작을 거예요. Yo creo que incluso Corea del Sur es más pequeña que Colombia. 지도 보면 요만해요. Si vemos el mapa es así. 뭔가 싶어요. Y nosotros no sabemos qué es eso. 그 조그마한 나라가 미국 다음으로 전 세계 선교사를 지금 가장 많이 보내고 있다니까. Pero este país minúsculo es el segundo lugar en el enviar misioneros en todo el mundo, atrás de Estados Unidos solamente. 이 사람들이 돈이 많아고 온 게 a니에요. Y no es que estas personas vinieron porque tienen dinero. 옷도 좀 반드러라 입고 돌아다니면 돈 없는 사람이라니까. Y puede parecer que nosotros nos vestimos lujosamente, pero no es así, no tenemos dinero. 인생을 올인해서 왔다니까요. Entonces dimos toda la vida para venir. 저는 하와이에서 왔습니다. Yo vine de Hawái 남미를 살린다고 하니까 para salvar a Latinoamérica. 우리 교회 사람도 아니요. Y ni siquiera era una persona de nuestra iglesia. 우리 교회 와서 은혜 받는 어떤 여자 권사님 O también una diaconisa que venía a nuestra iglesia y recibió gracia. 택시 운전하면서 Ella manejando el taxi. 여자가 택시 운전하면서 요거도 먹으면서 모은 돈을 모아가지고 Entonces esta mujer estaba conduciendo el taxi y aunque la insultaran, ella reunía el dinero. 생명보험을 들었어요. Y entonces ella había escuchado este evangelio de vida. 근데 그 생명보험을 깼어. 이번에 남미 살리겠다고. Entonces este seguro de vida que ella tenía, ella lo rompió para salvar a Latinoamérica. 원래는 5만 불을 받는 돈이라니까. Entonces es que ella tenía que recibir alrededor de $50,000. 그걸 깨버리니까 돈이 얼마 안 돼요. Pero al poder romper este contrato es que no le fue de mucho dinero. 근데 그 전체를 모아가지고 이번에 남미 살리는데 콜롬비아 살리는데 헌금했다니까요. Pero ella reunió todo este dinero y ella lo ofrendó para salvar a toda Sudamérica, a Colombia. 지금 자기 먹고 남은 걸 가지고 선교하는 사람 여기 없어요. Aquí no hay personas que hagan las misiones con lo que les sobra después de comer y todo. 자기의 중심과 모든 걸 들여서 지금 여기까지 왔다니까. Ellos dieron todo lo que ellos tienen para venir. 근데 너무 없어. Pero no hay. 너무 못 알아들어요. Verdaderamente no entienden. 이 예수가 그래서 복음만 깨달아버리면 하나님이 하늘의 권세 땅의 권세를 부어서 모든 족속으로 제자 삼게 할 건데. Si entienden el evangelio que Jesús es Cristo, Dios le derramaría toda la potestad del cielo y de la tierra y los haría discípulos a todas las naciones. 저는 스페니쉬를 못한다니까요. Pero no hablamos español. 지금 버지니아나 아예 캐나다까지 미국 전체에 스페니쉬권들이 다 깔려 있어요. Y en Virginia, en Canadá, en todo lugar están ya personas hispanohablantes. 20-30년 안에는 미국의 대통령이 스페인어를 쓰는 사람이 나온다고 돼 있어요. En 20, 30 años va a haber incluso un presidente que habla español. 왜 스페인 사람들을 가지고 지금 이 시대의 로마, 미국을 흔들고 있냐 말이에요. Porque es que con las personas de habla hispana es que Dios está conmoviendo a la Roma de este siglo, que es Estados Unidos. 아직도 이해가 안 됩니까? ¿Todavía no lo entienden acaso? 제가 워싱턴 DC에 보니까 스페니쉬 사람들이 꽉 몰려 있더라고. En Washington DC veo que hay muchas personas de habla hispana reunidas. 코스타리카도 보니까 그 잘 사는 동네에 막 돈 벌려고 어려운 나라에서 많이 와가 전부 거지 비슷하게 앉아 있어요. 일 나가려고 일꾼으로 데리고 가달라고. Y también hay personas en Costa Rica que vienen para conseguir trabajo y ahí están sentados como pobres. 그 사람들에게 여러분들 봤던 그 전도지 한국말로 돼 있는 거 스페인말로 덜덜덜 떨면서 읽어주는데도
수백 명, 수천 명이 지금 복음을 받고 있다니까요. E incluso con este folleto que traemos en coreano, y aunque nosotros tartamudeamos leyéndolo en coreano, entonces ellos están aceptando por miles y también por 10,000. El propósito de Dios al haber creado a los hombres. 이렇게 읽어도 영접한다니까. Entonces, aunque leemos de esta manera, ellos aceptan. El propósito de Dios al haber creado a los hombres. 이래 안 읽어도 돼요. Pero no es necesario leerlo de esa manera. 제가 스페인 가서도 복음 전했다가 영접하는 사람이 있어요. 스페인 사람도. Entonces hay personas de España que aceptan este evangelio cuando yo les leo. 아무도 예수가 그리스도라고 말해주는 사람이 없으니 No hay nadie que les diga que Jesús es el Cristo. 전도를 방법으로 깨달으면 안 됩니다. No hemos de pensar que el evangelismo es un método. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘 온 유대 사마리아 땅 끝까지 이르러 증인이 되리라라고 돼 있어요. Nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 포도나무 가지가 붙어있기만 하면 열매 맺는 거라니까. Si el pan no está con la vida, entonces da frutos naturalmente. 안 맺어지는 사람은 두 중에 하나요. Entonces los que no dan frutos son una de dos. 예수님을 영접 안 했거나 Una persona que no ha aceptado a Jesús, 영접을 했는데 그 의미를 모르고 있거나. o una persona que ha aceptado pero no sabe qué significa. 그러니까 사단에 공격받는 Por 거예요. eso es que son atacados por Satanás. 그러니까 교회 안에 분쟁이 끊이지 않는 거라는 Por 거예요. eso es que hay divisiones dentro de la iglesia. 영적 싸움이 일어나면 교회 문제 없어집니다. Si verdaderamente hacemos esta lucha espiritual, no hay esta lucha. 예수가 그리스도라는 말씀 운동하면 교회 안에 모든 문제가 축복이 되고 시험, 핍박, 환난이 말씀 운동 확산의 기회가 Si 돼버린다니까. hacemos el movimiento de la palabra, entonces verdaderamente en la iglesia ocurre todo y esto se expande y no hay nada más que hacer que este movimiento de la palabra. 문제 올수록 더 좋아요. Entonces mientras más problemas haya, mejor es. 찬송가에도 이런 말이 있어요. 이 풍랑이나 더 빨리 갑니다. Entonces entre las alabanzas de los himnos hay uno que dice, mientras más viene la tormenta, más rápido vamos. 여러분들 돛을 단 배가 있는데 풍랑이 쳤는데 안 깔아앉으면 엄청나게 빨리 가는 거죠. Entonces si hay un barco con una vela y esta vela no se rompe, entonces si hay una tormenta avanza más rápido todavía. 예수가 그리스도 되는 사람들은 문제 올수록 시험, 핍박, 환난 올수록 더 응답이 되고 감사가 되고 메시지가 되고 간증이 되고 축복이 된다니까요. Y las personas que verdaderamente creen que Jesús es de Cristo, si viene un problema, si viene una tribulación, si viene alguna aflicción, entonces esto es un mensaje más para ellos, es una gracia más para ellos, es un testimonio más para ellos. 똑같이 여기 앉아있는데 당대 세계복음화를 하는 사람이 있고 그냥 은혜 받으러 온 사람이 있고. Hay personas que estamos sentadas aquí de la misma manera y hay personas que están haciendo la evangelización mundial en nuestros días y hay personas que están solo sentadas recibiendo gracia. 첫 번째입니다. Lo primero, 지금 사복음서의 전도 중에 예수님의 전도를 한번 볼 겁니다. vamos a ver el evangelismo de Jesús en los 4 예수님은 evangelios. 전도할 때 반드시 두 종류를 구분하고 전도를 했어요. Cuando Jesús evangelizó, él evangelizó de dos maneras. 무리와 제자입니다. Él siempre tuvo a las multitudes y tuvo a los discípulos. 무리들은 수많은 군중이 따라다녔어요. Y también las multitudes seguían un montón de ellos. 그들은 예수님의 축제와 기적과 막 치유되는 역사들을 보고 감격하는 수준에 있는 사람들이에요. Entonces son personas que están en el nivel de simplemente ser impactados por la fiesta, por el milagro y por todas las cosas que Jesús hacía. 그러나 제자들은 기적과 이적과 역사를 보고 예수가 그리스도라고 깨닫는 사람들이에요. Pero los discípulos eran aquellos que viendo todos esos milagros, viendo toda esta fiesta y todas las señales que él hacía, se dieron cuenta que Jesús es el Cristo. 오병이어의 기적을 일으키니까 그거 먹고 막 좋아하던 사람과 다르게 생명의 떡, 생명의 말씀 이야기를 했을 때 반응 보인 사람들이 제자였다니까. Y entonces, a diferencia de aquellos que se alegraron solo por los 5 panes y los 2 pescados, es que ellos recibieron la palabra del pan de vida, de la palabra de vida, y ellos reaccionaron a esto. 예수님이 직접 전도하면 다 믿었나요? Entonces, ¿será que todos los que Jesús evangelizó le creyeron? 아닙니다. No es así. 복음은 만세와 만대로부터 감춰온 비밀이에요. El evangelio es algo escondido desde todos los siglos y edades pasados. 아무리 쉽게 설명해도 못 알아듣게 돼요. Sin importar que tan fácilmente lo expliquemos, la gente no lo entiende. 사도행전 13장 48절에 영생을 주시기로 작정된 자들만 깨닫고 받을 수 있는. Entonces en Hechos 16 nos dice que solo aquellos que fueron predestinados para la salvación pueden percatarse de esto y recibirlo. 모르기 때문에 우리가 모든 족속 천하 만민 땅끝까지 전해주는 거죠. Entonces es que porque no sabemos quiénes son, entonces es que nosotros los partimos hasta el fin de la tierra y a todo el mundo. 예수가 그리스도라고 깨달은 사람은 어떻게 말할까가 아니라 사도행전 4장 20절에 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수가 없었다 그렇게 돼 있어요. Las personas que creen en Jesús no se quedan pensando, ¿cómo lo digo? Sino que ellos no pueden aguantar el no hablar de lo que ellos han escuchado y lo que han visto. 교회 안에도 두 종류가 있습니다. También hay dos tipos de personas en la iglesia. 그냥 교회에 찬양하는 게 좋고 교제하는 게 좋고 음식 먹는 게 좋아서 오는 사람이 있어요. Hay personas que les gusta alabar, que les gusta compartir y que vienen por la comida.
그 중에 근데 제자가 있다니까. pero hay discípulos. 조용히 그 제자에게 성경 66권을 가지고 예수가 그리스도이심을 전달해 주는 겁니다. Entonces a estos discípulos silenciosamente se les comparte que Jesús es el Cristo a través de los 66 libros de la Biblia. 근데 이 제자는 자세히 또 쳐다보면 세 종류예요. Pero si nos fijamos en esos discípulos son de 3 tipos. 12 사도 제자가 있고요. Entonces hay discípulos con los 12 apóstoles. 70명의 평신도 중직자 제자가 있고요. Y también hay como los 70 discípulos que eran aquellos que habían mandado a evangelizar. 이름이 안 나오는 제자들이 Y 있어요. también hay discípulos que no de los cuales no aparece su nombre. 이 세 종류를 다 잘 도와야 됩니다. Hay que ayudar a esos 3 tipos de discípulos bien. 목사님과 전도사님이 열심히 뛰어가지고 전도하는 교회는 300명 정도 이상 못 넘어가는 한계에 와요. Y las iglesias donde los pastores y todos los copastores se evangelizan y nadie más se mueve, llegan a 300, pero ya tienen un límite. 주님은 처음부터 목회자 같은 12 사도만 키운 게 아니라 중직자 평신도들도 똑같이 직분만 다르지 현장의 사도의 역할을 하게 만들었다니까. Y entonces el Señor no simplemente creó a los 12 apóstoles, sino desde el principio. Él creó también a los líderes laicos y también a toda la congregación para que ellos, aunque no puedan ser llamados apóstoles, ellos hicieran lo mismo. 주로 사도들은 성전에 모였을 때 메시지와 훈련과 전도를 집중했고요. 주일 교회. Entonces los apóstoles solo se enfocaban cuando venían al templo, ellos se enfocaban en dar el mensaje y el culto a Dios y en entrenar a las personas. 그걸 받았던 평신도들은 자기 현장에서 월화수목금토 매일 이 예수가 그리스도의 복음을 증거하면서 전도를 했습니다. Pero también todas las personas, los laicos, las personas creyentes que habían recibido este mensaje, ellos iban de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado también compartir esta palabra en su propio campo. 그리고 세 번째는 이름이 없는 제자들이 Y 있어요. también los discípulos que no podemos ver sus nombres. 감추어진 사역. Ellos hacían el ministerio escondido. 아무도 안 달아보고 있는데 조용히 들어가서 복음 전에서 살리는 사람들이 있다니까. Entonces cuando nadie estaba viendo las cosas, ellos compartían el evangelio y salvaban. 그래서 예수님 사역의 포커스는 제자입니다. Por eso el centro del ministerio de Jesús eran los discípulos. 그래서 3년 6개월을 제자들과 함께 했어요. Por eso es que estuvo entre 3 años y 6 meses con los discípulos. 모든 풍랑을 잠잠케 하고 죽은 자를 살리고 설교하는 거, 귀신 쫓아내는 거 모든 걸 보여주면서 예수가 그리스도라는 걸 깨닫게 원했다니까. Entonces él les mostró un montón de cosas, él calmó los mares y también hizo bastantes milagros, pero ¿para qué? Para mostrar esto. 십자가에 달려 죽을 때도 제자 앞에서 죽었어요. Y incluso él morir en la cruz, eso lo hizo ante los discípulos. 부활에서도 제자들을 찾아갔어요. Y en la resurrección él buscó a los discípulos también. 40일 동안 하나님의 나라에 대해서 강론할 때도 500여 형제 제자들에게 갔다니까. Durante 40 días cuando explicó acerca del reino de Dios, él también fue con los 500 discípulos. 500명을 bu활하신 주님이 만났는데도 약속의 말씀을 붙잡고 마가다락방에 모인 사람은 120명밖에 안 돼요. Y a pesar de que el Señor resucitado se encontró con 500 de estas personas, entonces los que fueron al aposento alto, después de haberse encontrado con el Señor, solo fueron 120. 안 믿는다는 거지. Es que no lo creyeron. 무리가 섞여 있다니까. Es que había multitud mezclada. 승천할 때도 제자들이 보는 앞에서 승천했다니까요. Y también cuando él ascendió cuando los discípulos le estaban viendo. 근데 성경에 보면 마태복음 28장에 보면 올라가는 걸 보면서도 오히려 의심하는 자들이 있어요. 제자들 가운데. Y entonces incluso viéndolo ascender, nosotros podemos ver que habían personas que le dudaban. 의심할 수밖에 없지. No tiene más opción que dudar. 근데 예수님이 성령으로 어디로 임했습니까? Pero ¿en dónde se manifestó el Espíritu Santo de Jesús? 사도행전 1장 8절의 약속을 붙잡은 오순절 마가다락방 제자가 모인 곳에 성령이 임했다니까요. El Espíritu Santo se manifestó en el aposento alto en el día de Pentecostés cuando estaban reunidos los discípulos en ese lugar. 마가복음 16장 15절 20절에 제자들이 나가서 두루 복음을 전파할세 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거하는 데 사용했어요. Entonces nosotros podemos ver en Marcos 16 desde el 15, podemos ver desde que ellos compartían la palabra y también estas otras señales los seguían. 표적이 중요합니다. Entonces estas señales son importantes. 은사도 중요합니다. Los dones son importantes. 기적이 중요합니다. También los milagros son importantes. 그러나 그 표적과 은사와 기적을 가지고 예수가 그리스도라고 증명하는 대로 집중 안 됐다면 그건 성령의 역사 안 해요. Pero si esas señales, esos prodigios y estos milagros no están centrados en testificar que Jesús es el Cristo, entonces es que no es bíblico. 그럼 주님이 언제 옵니까? Entonces cuando viene el Señor. 마태복음 24장 14절. Entonces en Mateo 24:14. 모든 민족에게 이 복음이 증거되고 나면 Cuando
evangelio sea predicado a todas las naciones. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라 고백하고 난 다음에 Cuando después de que Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 마태복음 16장 28절에 En Mateo 16:28, 여기 있는 사람들 중에 entre estas personas. 인자가 왕권을 가지고 올 것을 볼 자들이 있다. Entonces hay personas que vendrán al Hijo del Hombre venir en toda su gloria. 눈으로 주님이 왕권을 가지고 올 것을 볼 자가 있다 그랬는데 그 말을 들었던 모든 사람이 2000년 동안 다 죽었다니까. Y entonces habían personas que se les había prometido que ellos venían con sus ojos, que venía el reino, el Hijo de Dios con todo su poder, pero es que ellos murieron en todos los 2000 años que había sido prometido. 초대교회 사람들은 곧 온다고 믿으면서 올인했는데 Y todos los miembros de la iglesia primitiva, ellos creyeron que ya iba a venir y dieron su todo. 그 다음에 예수님은 이 제자들도 또 선별했어요. Y también Jesús, también él seleccionó incluso dentro de los discípulos. 12 제자 중에도 중요할 때 베드로, 야고보, 요한 같은 경우는 따로 딱 불러냈다니까. Entonces también entre los momentos importantes solo llamaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. 또 더 중요할 때는 베드로만 따로 불러냈어요. Y cuando era más importante todavía solo llamaba a Pedro. 제자 중 제자. Entonces era el discípulo de discípulos. 근데 베드로가 유대인 전도에만 집중하고 이방인 살리는 거 모든 족속 천한 만민 땅끝을 못 보니까 바울을 불렀다니까. Pero porque Pedro solo se enfocó en los judíos, solo se enfocó en poder salvar a los que no son los incircuncisos. Entonces es que Dios, para poder ya conquistar a toda la tierra, a todas las naciones, es que llamó al apóstol Pablo. 콜롬비아 복음하면 생각하면 촛대가 다른 나라로 옮겨집니다. Entonces si pensamos solo en la evangelización de Colombia, también se mueve el tiempo a otro país. 모든 족속 Todas las naciones, 천하 만민. también toda la tierra, hasta el fin de la tierra. 왜 예수님이 성전을 뒤집어 엎어버린 줄 알아요? ¿Saben por qué? Es que Jesús movió toda la mesa en el templo. 다 잘못 알고 있어요. Porque todos lo conocen erróneamente. 성전에서 장사하니까 Porque ellos están acaso vendiendo en el templo. 아니라니까. No es esto. 성전에서 장사했었어야 돼요 그 당시는. Entonces en ese entonces se tenía que vender en el templo. 먼 거리에서 양이나 염소나 소를 끌고 와갖고 희생제사로 드리려고 하는데 오는 동안에 짐승들이 다친다니까. Entonces cuando ellos traían también a todos los becerros, a todas las ofrendas para dar en el templo, entonces se herían estas ofrendas. 흠없고 정결한 제물을 드려야 되는데 다친 짐승들이 있으니까 조금 싸게 해가지고 좀 싼 정결한 짐승하고 큰 다친 제물하고 딱 바꿔주는 것도 했어요. Entonces, como ellos tenían que ofrecer una ofrenda sin mancha, entonces no se tenían que haber dañado. Por eso es que ellos cambiaban una ofrenda grande con mancha por una pequeña sin mancha. 그리고 가이사의 얼굴이 되던 그 동전을 하나님 앞에 드리는 게 뭐해서 유대인들끼리 쓰는 동전으로 바꿔주는 걸 해야 된다니까. Y entonces también esta moneda que se tenía la cara del César, esto lo tenían que cambiar con la moneda judía. 여기도 US 달러 주면 안 받는 데가 있더라고. Entonces aquí tampoco reciben dólares estadounidenses. 페소로 바꿔야 Hay 된다니까. que cambiarlos a pesos. 그걸 하는 게 나쁜 게 아니에요. No es malo hacer esto. 근데 성경에 보니까 그들이 어디 있었는 줄 압니까? Pero ellos en dónde estaban, si vemos en la Biblia. 어디에서 그걸 한 줄 ¿En 알아요? dónde hicieron esto? 이방인의 뜰. Ellos lo hicieron en la casa del gentil. 이방인들이 성전에 오면 예배드리는 처소를 장악하고 거기서 장사를 했다니까. Entonces ellos estaban conquistando este lugar en donde los gentiles tenían que dar el culto a Dios. 그래서 예수님이 상을 다 엎어버리고 노끈으로 채찍을 만들어가 치면서 뭐라고 했습니까? Y por eso es que él voltea toda la mesa y él se hace un látigo. ¿Y qué es lo que les dice? 예수님의 말씀에 포커스가 한 단어예요. Entonces el centro de la palabra de Jesús es uno. 내 집은 Entonces mi casa 만민이 기도하는 집이다. es una casa en donde oran todas las naciones. 만민이 들어와야 되는 집이다. Es un lugar en donde tienen que venir todas las naciones. 만민이 와서 기도해야 될 집이다. Es una casa de la oración de todas las naciones. 기도 포커스보다도 거기서의 포커스는 만민이라니까요. Más que la oración, el enfoque que él quería dar es todas las naciones. 거기를 틀어막고 있으니까 예수님이 엎어버린 거예요. Pero es que Jesús voltea todo porque están ocupando este lugar. 누가 나를 위해 갈고? ¿Quién irá por mí? 모든 족속 천하 만민 땅끝. ¿Quién irá a todas las naciones? ¿Quién irá a toda la tierra, al fin de la tierra? 하나님의 음성으로 들리는 사람들은 하나님의 음성으로 받으시고 인생 전체를 하나님 앞에 드리기를 주의 이름으로 축복합니다. Dios los bendiga en el nombre del Señor para que aquellos que escuchen esto como la voz del Señor puedan verdaderamente dar toda su vida ante el Señor. 제자들은요 문제가 어떤 문제인지를 알고 있는 사람들이에요. Los discípulos saben qué problema es el problema. 문제도 아닌 거 전부 문제를 하고 있다니까. Porque nosotros llamamos al problema las cosas que no son el problema. 진짜 현장의 근본문은 영적 문제요. 하나님을 떠나 죄와 저주에 장악돼 사단에 장악돼 있는 게 문제라니까. El problema del campo es verdaderamente estar separado de Dios, estar dentro del pecado y la maldición y estar preso por Satanás. 돈 없는 문제가 아니고 몸이 아픈 문제가 아니고 공부 못하는 문제가 아니라니까요. Entonces no es el problema del dinero, el tener una debilidad física o el no poder estudiar bien. 제자들은 진짜 해답이 뭔지를 아는 사람이에요.
Los discípulos son los que saben la que es la verdadera solución. 해답도 아닌 걸 해답이라고 주고 있어요. Nosotros estamos dando una solución que no es solución. 우리 교회 와봐라. 우리 교회 목사님 얼굴 잘생겼다. Ven a mi iglesia, el pastor de mi iglesia es muy apuesto. 우리 교회 와봐라. 우리 교회는 사랑이 많다. O ven a mi iglesia, hay mucho amor en nuestra iglesia. 우리 교회 봐라. 우리 교회 오면 진짜 평안하다. Si vienes a nuestra iglesia tendrás paz. 정확한 내용을 말해준 게 아니잖아요. Es que no les hemos dicho precisamente. 복음을 정확하게 밝혀 전해줘야 된다니까. Hay que hablar del evangelio precisamente. 인간적인 위로 안 해봤습니까? ¿Acaso no hemos consolado humanamente? 저는 우리 어머니가 교회 5개를 세우고 얼마나 많은 사랑과 속에 있는 것까지 다 끄집어내서 줬음에도 불구하고 돌아서서 우리를 비방하고 비판하고 떠날 때 우리는 상처가 더 됐어요. Entonces cuando mi madre había levantado 5 iglesias y con todo el amor que ella tenía había ayudado a todas las personas y había también había sufrido por estas personas, yo vi cómo ella se volteaba y nos insultaba a nosotros, nos criticaba a nosotros y eso fue una herida más grande. 아직도 인간적인 사랑이나 위로나 정으로 목회를 해가지고 세계봉화 하겠습니까? ¿Ustedes podrán hacer la evangelización mundial con un afecto humano nada más? 예수가 그리스도는 원색 복음을 전해주지 않아서 그렇다니까요. Es que no estamos proclamando el evangelio original que Jesús es de Cristo. 아버지 학교 어머니 학교 갔다 와서 서로 사랑한다 위로한다 이래놓고 사건 터지는 거 더 대빵 싸워버린다니. Y entonces dicen que mi madre y mi padre se aman y después de regresar al colegio los veo peleando, entonces esto es una herida mayor. 아무리 싫어하는 사람 발을 벗기고 신발을 벗겨가지고 발을 씻어줘 본들 영적 문제가 임해버리면 사단이 역사하면 또 뒤집어지게 돼 있어요. Sin importar que tanto tomemos al pobre, le quitamos los zapatos y le lavamos los pies, y es un problema espiritual que tiene esta persona, está presa por Satanás. 제자들은 진짜 방법이 뭔지를 아는 사람이에요. Entonces los discípulos son aquellos que saben cuál es el verdadero método. 오직 성령이 임하기만 하면 되는 거예요. Entonces debe de caer el Espíritu Santo. 언제 성령이 임합니까? ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo? 정확하게 예수가 그리스도라는 원색 복음을 밝혀줄 때 성령이 그 자리에 제일 강하게 임하고 그걸 보고 하나님의 나라가 임했다는 거예요. Cuando nosotros proclamamos el hecho que Jesús es de Cristo, entonces se manifiesta el Espíritu Santo y a esto le llamamos reino de Dios. 개인에게 예수가 그리스도라고 밝히 증언해주면 개인에게 임하는 하나님의 나라가 구원입니다. Entonces si se proclama el Evangelio de que Jesús es de Cristo al individuo, entonces lo que viene sobre este individuo es el reino de Dios, es la salvación. 이 요팔 지역에 하나님의 나라가 임하는 게 요팔 복음화예요. Entonces el que venga el reino de Dios sobre toda Yopal, esto es el reino de Dios. 콜롬비아 전역에 하나님의 나라가 임하도록 할 사람이 없냐? Entonces no hay una persona que vaya a hacer que todo el reino de Dios venga sobre toda Colombia. 중남미 37개 나라에 하나님의 나라가 임하게 할 사람이 없냐? Entonces no hay una persona que va a hacer que se establezca el reino de Dios en 37 lugares. 살아있는 사람은 어디를 찔러도 피가 나온다니까. Entonces las personas que están vivas, no importa en dónde uno les pique, sale sangre. 살아있는 하나님의 자녀, 영적으로 살아있는 하나님의 자녀는 성령 어디를 펴도 예수가 그리스도라고 말할 수밖에 없어요. 말해야 된다가 아니에요. Pero todos los hijos de Dios, las personas de Dios, ellos cuando abren cualquier libro de la Biblia, ellos tienen que ser capaces de decir que Jesús es de Cristo. 편협한 게 아닙니다. No es que estamos intentando 그 안에 하늘과 땅의 모든 게 통일되어 있는 분이 그리스도인데. hacer las cosas solo así, sino que todo lo que está en el cielo y en la tierra está reunido en Cristo. 그리스도 안에 모든 게 다 들어있다는. Todo está dentro de Cristo. 아멘. Amén. 진짜 아멘 하는 사람에게 그 은혜가 시작되게 될 줄로 믿습니다. Y yo creo que esta gracia estará sobre las personas que verdaderamente dicen amén. 제자들은 진짜 응답이 뭔지를 알아요. Los discípulos saben cuál es la verdadera respuesta. 돈 좀 생겼다고 행복합니까? ¿Acaso somos felices por tener un poco de dinero? 역사적으로 복권 걸린 사람들이 결국은 10년 안에 다 망했어요. Las personas que se han ganado la lotería en 10 años ya todos han fracasado. 사단은 하나님 만나지 않는 조건이라면 공부도 잘하게 만든다니까 불신자들에게. Si es la condición para que uno no se pueda encontrar con Dios, entonces Satanás lo que hace es que uno no se puede encontrar con Dios. 살인범도 자기 아들은 사랑해요. Entonces incluso los asesinos aman a sus hijos, 결국은 무너지는 거죠. pero ellos fracasan. 여러분들이 그리스도 안에 있느냐 그리스도 밖에 있느냐. Sea que ustedes están dentro de Cristo o fuera de Cristo. 실패해도 그리스도 안에 있으면 성공이라니까. Aunque ustedes fracasen, si están dentro de Cristo es el éxito. 성공했는데 그리스도 바깥에 있는 건 저주요. Aunque hayan tenido éxito, si están fuera de Cristo es una maldición. 여러분들 비행기 타봤죠? Ustedes se han subido en avión. 비행기가 생각보다 두껍지 않아요, 철판이. Los aviones no son tan gruesos como uno piensa. 실제 철판 두께는 요만큼밖에 안 돼요. Entonces este es el grosor tal vez de esta hoja de metal. 근데 비행기 안과 비행기 밖이 다르다니까. Pero dentro del avión y fuera del avión es totalmente distinto. 비행기 안에서는 이륙할 때 졸 수도 있어요. Entonces uno dentro del avión uno se puede quedar dormido. 근데 비행기 바깥에 날개 잡고 이렇게 딱 붙어 있는데 이륙할 때 졸 수 있냐? 못 존다니까. 아, 이렇게 되지. Pero si uno se está pegando al ala del avión afuera, entonces uno no se puede quedar dormido, siempre se viene así en terror.
옛날에 우리 대한민국에 자동차도 없었을 때 새로 자동차가 하나 왔어요. Entonces también cuando no habían carros en Corea, es que entró el carro nuevamente. 버스였어요. Era un bus. 그러니까 할머니가 신발을 벗고 타는 거예요. Y entonces una abuela se quitó los zapatos y se subió. 그 무거운 짐을 갖고 왔는데 머리에 딱 얹어놓고 앉아있는 거 안에서. Y entonces ella tenía un montón de cosas que cargar y ella lo que hizo fue sentarse y se lo puso en la cabeza. 아니 할머니 짐 내려놓으세요. Entonces le dijeron, por favor dejen sus maletas. 아이고 내가 탄 것도 미안한데 어떻게 짐을 내려놓냐면서. Entonces ella dijo, verdaderamente me da pena que yo me haya subido, ¿cómo los puedo molestar con las 이 maletas 수고하고 incluso? 무거운 짐전자들아. Entonces todos aquellos trabajados y cargados, 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 성령의 인도하신 바가 되면 자유함을 누리리라. Entonces si ustedes verdaderamente tienen la Biblia, ustedes disfrutarán de esa libertad. 진리를 알지니. Ustedes conoceréis la verdad. 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 Podemos ver en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. Y yo soy la verdad y yo soy la resurrección. El que cree en mí tendrá vida eterna y aquel que muera también tendrá vida en mí. 뭐가 응답입니까? ¿Qué es lo que no tenemos? 제자예요. Son los discípulos. 뭐가 응답입니까? ¿Cuáles son las respuestas? 죽어가는 영혼이 예수님 구주로 영접하는 생명운동이 진짜 응답이에요. El verdaderamente tener movimiento de vida para que las almas que están muriendo sean salvadas. Esto es la verdadera respuesta. 한 영혼이 주님 앞으로 돌아오면 천국에서는 잔치가 벌어져요. Si un alma regresa al Señor, entonces en el cielo hay fiesta. 사람이 많이 모아놓으면 잔치가 벌어지는 게 아니라 완전 복음 듣지 못한 사람이 복음을 듣고 돌아와서 회개하면 천국에서는 잔치가 벌어진다니까요. Entonces no es que una fiesta ocurra por muchas personas, sino que verdaderamente si una persona que regresa, verdaderamente regresa, entonces hay fiesta en el cielo. 요팔 지역에 계속 천국의 잔치가 일어나도록 만들게 할 사람이 없냐? Entonces no hay una persona que verdaderamente vaya a causar festines en los cielos siempre. 콜롬비아 전역에 진짜 천국의 잔치가 일어나도록 만들 사람이 없냐? Y no hay una persona que vaya a causar que toda Colombia pueda salvarse a estas personas y que haya fiesta en el cielo. 중남미가 왜 이렇게 어려워졌습니까? Porque es que Latinoamérica está tan difícil. 가톨릭이 들어와서 그래요. Es porque vinieron los católicos. 예수님보다 더 마리아가 센 것처럼 이야기를 하고. Porque ellos hablan que como si María fuera más fuerte que Jesús. 변질된 복음. Es que es un evangelio 다른 corrupto. 복음. Es otro evangelio. 모든 종교는 똑같다. Todas las religiones son lo mismo. 예수도 있고 Que está Jesús, 마리아도 있고 está María. 심지어 교황도 삼위일체 하나님이라고 말한 적도 있는 종교가 천주교라니까. Incluso han dicho que el Papa es uno de la Santa Trinidad. 진짜 복음의 빛을 밝게 비춰줘야 돼요. Entonces hay que proclamar el evangelio de una manera correcta y clara. 복음 들어가면 다 살아납니다. Porque si entra el evangelio todos viven. 아멘. Amén. 사복음서의 전도 포인트 5개가 있어요. Entonces hay 5 puntos en el evangelismo del libro de Hechos. 마태복음 10장 11절에 곳곳마다 합당한 자들이 있다. En Mateo 10:11 nos dice que hay personas dignas en cada lugar. 삭개오, Entonces Saqueo 니고데모, y Nicodemo 사마리아 여인. y la mujer samaritana. 가는 데마다 수고서 문물가의 여인처럼 말씀 알아듣는 사람이 있다니까. Hay personas que verdaderamente anhelan esa agua que tienen esa palabra. 자기의 원하는 자, Las personas que él deseó. 예수가 그리스도라는 걸 깨닫는 합당한 사람. Las personas que se percataron que verdaderamente Jesús es el Cristo, esos dignos. 합당한 자를 찾는 방법이 예수가 그리스도라고 증거하는 방법밖에 없어요. Entonces el único método para buscar esos dignos es proclamar que Jesús es el Cristo. 돈 주면 온다니까요. Si uno da dinero, entonces vienen. 아니, 돈을 많이 주는데 교회 안 오겠어요? Entonces si uno les da mucho dinero, ¿acaso no vendrían a la iglesia? 잘해주면 오겠지. Entonces si les tratamos bien, vendrían. 진짜 복음 때문에, Pero si es verdaderamente por el evangelio. 진짜 이 강단에서 선포되는 예수가 그리스도란 말씀 때문에 오는 사람들이 와야 된다니까. Tienen que venir las personas que vienen por la palabra. 두 번째 포인트입니다. Lo segundo, 마태복음 13장 8절 13장 22절에 보면요, si miramos en Mateo 13 del 8 y 22, 좋은 땅, la tierra buena, 옥토. la tierra fértil. 교회 안에는 네 종류 사람이 있습니다. Podemos ver a 4 tipos de personas dentro de la iglesia. 길가도 있고 가시떨기도 있고 돌밭도 있고 옥토도 있어요. Hay camino, hay pedregales, hay espinos y hay tierra buena. 길가는 은혜 받다가 새들이 날라오면 딱 말씀 찝어갖고 도망가 버려요. Entonces en el camino solo se rocía la semilla, pero ellos reciben un poco de gracia y viene el pájaro, las aves y se los comen y ellos se van. 아멘 아멘 했다가 일나면서 까먹어 버려요. 은혜. Y entonces dicen amén, amén, y cuando se levanta se les olvida todo.
어떤 목사님이 도둑놈이 담을 넘어갑니다. 그런데도 아멘 하는 사람이 있다니까. Y entonces hay unas personas que cuando dicen, el pastor es un ladrón, entonces también dicen amén. 그런 사람 벌떡 일어나면서 말씀 다 잊어버려요. Entonces se levanta y se les olvida toda la palabra. 그 다음 돌밭이 있습니다. Hay pedregal. 먹고 사는 게 힘든 거야. Verdaderamente les cuesta vivir y comer. 맨날 돈 문제, 경제 문제, 남편 문제, 자녀 문제 눌려 사는 사람들이라니까. Hay personas que viven oprimidas por el dinero, por el esposo y también por la familia y todo por los hijos. 아멘도 하고 은혜도 받지만 거기 눌려 살아서 열매를 풍성하게 못 맺어요. Dicen amén y todo esto, pero no pueden disfrutar de estos frutos abundantes. 세 번째는 가스떨기 같은 사람이 있다니까요. Y también hay espinos. 막 찔러. Y entonces puyan a los demás. 남도 찌르고 Puyan a los demás. 자기 혼자 찌르고. Y ellos se puyan a sí mismos. 어떤 사람인지 말해줄까요? Les digo qué tipo de personas son. 야 진짜 이거 좋은 옷 입었네. 제가 칭찬했어요. Entonces digamos yo lo felicité diciendo, qué buena la ropa que tienes puesta. 가시떨기들은 뭐라 말하는 줄 알아요? Pero ¿qué es lo que dicen los espinos? 왜요 목사님 나는 이런 거 입으면 안 돼요. 그런다니까. Entonces dicen, ¿acaso yo no me puedo poner cosas así? 칭찬해 줬는데도 화내. A pesar de que escuchan estos halagos, es que se enojan. 여러분들 닭을 압니까? Entonces no sé si ustedes conocen. 어떤 닭이 맛있냐면 이제 새끼에서 어미 되기 전 사이에 팔팔한 닭이 맛있어요. Entonces los pollos también son ricos los que son después de ser crías pero antes de ser madres. 근데 폐닭이 있어. 맛이 간다. Pero hay pollos que no son muy deliciosos, que son muy grandes, 덩치도 이따만히 커요. que son enormes. 빡빡빡빡빡빡 하면서 막 돌아다녀. Y entonces van como haciendo ese sonido. 그러면서 모기를 막 쥐어 먹는다니까. Y entonces ellos empiezan a comer toda la comida. 그러다가 그런 닭이 오면 막 쪼아가 쪼가 보내버려요. Y entonces vienen estos pollos y entonces se echan a los demás. 그리고 빡빡빡빡 하다가 물통도 엎어버리고 모이통도 다 엎어버려요. Y entonces ellos lo que hacen es tirar también los cántaros de agua y tirar todo. 먹기도 엄청 먹어요. Y comen un montón. 똥도 벅벅 싸고. Y también tienen mucho excremento. 폐닭. Entonces 남 상처 주고 힘들게 만들고. son que estos pollos que dan heridas a los demás y que les dan dificultades. 다 기다려줘야 됩니다. 은혜 받도록. Hay que esperar que todos reciban gracia. 그러나 주 포커스가 누구냐? Pero ¿quién es el enfoque? 옥토. La tierra buena. 그 사람에게 예수가 그리스도라는 비밀과 사복음서의 전도, 사도행전에 있는 전도를 전달하면 30배, 60배, 100배 열매를 맺게. Si nosotros les compartimos el evangelio de la Biblia y si les compartimos el evangelismo en la Biblia, entonces ellos tendrán frutos al 30, al 60, al 100 por uno. 다른 말로 말하면 지극히 값진 진주. Entonces verdaderamente son como este tesoro, son esta perla. 여러분들 여자들 다이아몬드 좋아하죠? A las mujeres les gustan los diamantes, ¿verdad? 여기도 원 캐럿이 얼마 하는지는 모르겠지만 비쌉니다. No sé cuánto sea un quilate, pero es algo caro. 원 캐럿 5개가 있어요. Entonces digamos habían 5 de un quilate. 제가 여자들한테만 물어봅니다. Les pregunto solo a las mujeres. 원 캐럿 5개하고 4캐럿짜리 1개하고 어떤 게 더 비쌀까요? ¿Cuál es más caro? ¿5 de 1 o 1 de 4? 몰라요? ¿No lo saben? 원 캐럿 5개하고 4캐럿짜리 1개 어떤 게 더 비싸요? Entonces, ¿cuál es más caro? O sea, 5 de un quilate cada uno o 1 pero de 4 quilates. 무게는 5캐럿이 더 나간다니까요. Entonces puede ser que el peso pueda ser más cada uno de los pequeños. 근데 4캐럿짜리 하나는요, 원 캐럿을 갖다가 몇백 개 살 수 있어요. Pero con uno de 4 quilates pueden comprar cientos de un quilate. 그게 지극히 값진 진주. Esas son esas perlas, ese tesoro valioso. 제자 중 제자. Entonces son discípulos dentro de discípulos. 저는 이 안에도 있다고 믿습니다. Y yo pienso que en este lugar también los hay. 진짜 하나님이 준비한 합당한 자, Las personas que verdaderamente Dios ha preparado y son dignas. 열매 맺는 옥토 같은 사람, La tierra buena que rinde fruto. 가르쳐 가지고 되는 게 아니에요. No se puede simplemente enseñando. 훈련시켜 갖고 되는 게 Esto 아니에요. no se puede con un entrenamiento. 하나님이 쓰는 옥토를 선별해야 된다니까. Entonces verdaderamente hay que seleccionar esta tierra buena que Dios utiliza. 선별하는 방법이 예수가 그리스도는 원색 복음을 계속 말해보면 드러나게 돼 있어요. Y si nosotros compartimos constantemente que Jesús es el Cristo, podemos seleccionar. 길가 가시떨기 돌밭들은 아이고 계속 똑같은 소리 안에 그러고 있다니까요. Entonces la tierra buena, los pedregales y los espinos dicen, está diciendo lo mismo siempre. 근데 옥토들은 들을수록 살아나. Pero la tierra buena, mientras más escuchan, más se aviva. 들을수록 은혜가 되고 Y más reciben gracia. 들을수록 깨달아지고. Y más se percatan. 아멘. Amén. 그리고 열매가 맺어져요. Y entonces tienen fruto naturalmente. 다른 사람들에게 복음이 증거되어지고 Y también se les proclama el evangelio a los demás. 사람이 Y 변화되어진다니까. las personas cambian. 그 사람을 조용하게 표시 안 나게 불러야 돼요. Y entonces hay que llamar a estas personas sin que se note. 표시나게 이 집사님, 김장로님 일로 오세요. 그럼 나머지는
딱 저러면서 왜 우리는 안 부르지? 이란다니까요. Si nosotros lo decimos abiertamente, tú y este diácono y este, entonces los demás se quedarán viendo diciendo, ¿por qué él no nos llama? 조용히 불러서 이들에게 예수가 왜 그리스도일 수밖에 없는지를 66권 갖고 클리어하게 전달해 줘야 Se 돼요. les llama silenciosamente y se les explica a través de los 66 libros de la Biblia claramente por qué Jesús tiene que ser Cristo. 우리가 콜롬비아 사역 마무리할 때 평신도 누구라도 예수를 그리스도라고 클리어하게 증거할 수 있는 복음 메시지를 정리한 거를 우리 찾아진 제자들에게 다 드릴 거예요. Entonces daremos un mensaje después de terminar a todo este ministerio de Colombia a esos discípulos que verdaderamente lo pueden salvar de por qué Jesús es de Cristo. 진짜 예수가 그리스도라고 깨달은 사람은 그거 듣는 순간부터 전도 시작된다니까. Las personas que verdaderamente saben que Jesús es de Cristo desde escuchar esto es que ellos pueden empezar a evangelizar de una vez. 아무도 막을 수 없는 사역이 시작되게 돼 있어요. Entonces empieza un ministerio que nadie puede parar. 세 번째가 뭐냐? Lo tercero que es, 마태복음 9장 17절에 보면요. si miramos en Mateo 9:17 마가복음 3장 22절에 y 보면 si miramos en Marcos 3:22 누가복음 5장 38절에 보면 y si miramos en Lucas 5:38, 왜 이걸 삼복음서에서 다 이야기합니까? porque es que esto nos es dicho en todos los evangelios, 중요하니까. porque es importante. 새술은 새 부대에 담아라. Nos dice que el vino nuevo se pone en odres nuevas. 아멘. Amén. 복음을 한 부대에 담아버리면 터져버려요. Si ponemos el evangelio en odres viejas se explota. 여러분들 검도하세요? No sé si ustedes conocen el kendo. 검도하는 사람들이 보면 이렇게 검도를 잘하는 사람은 종이 신문지를 이렇게 딱 말아 들어도 5명이 둘러싸도 탁탁 치면 손, 발, 다리 쳐가지고 다 이길 수 있어요. Entonces las personas que son practicantes del kendo, aunque tengan esta hoja así enrollada, entonces aunque se enfrenten a 5 personas les pueden golpear los pies y en la cabeza y todo y les ganan. 1초 만에 머리부터 다리 끝까지 한 20번을 갖다 다다다다 때린다니까. Y entonces en un segundo pueden pegarle en 20 lugares de pies a cabeza. 주먹을 딱 내는데도 신문지가 손목을 딱 쥐면 손목을 못 써요. Y entonces incluso aunque uno le esté tirando un puño, cuando le golpea la muñeca ya no puede usar esta muñeca. 근데 저 뒤에 앉아 계신 할머니가 들고 이렇게 툭 치면 이게 죽겠습니까? 그렇게 되겠습니까? Pero si digamos si hay una anciana que agarra este papel y le pega, ¿sería lo mismo? 모세의 지팡이를 하나님이 붙잡으시니 하나님의 지팡이가 됐다니까요. Entonces cuando la vara de Moisés se aferró Dios a ella, entonces se volvió la vara de Dios. 여러분들이 그리스도께 붙잡힌 바가 되기 시작하면 여러분들의 발걸음에 죽어가는 영혼들이 살아나게 돼 있어요. Si ustedes verdaderamente están presos por Cristo, entonces verdaderamente todas las personas que se encuentran en sus pasos serán salvas. 진주를 돼지에게 던지지 않는다. Entonces las perlas no se dan a los cerdos 새술은 새 부대에 담아라. y el vino nuevo se pone en odres nuevos. 돈 많은 사람이라고 전해주는 게 아니에요. Entonces no simplemente le damos a estas personas viejas. 굉장히 능력이 있고 고급 직업을 갖고 있다고 전해주는 게 No es que 아니라니까. compartimos con las personas que simplemente parecen tener buena posición o buen poder. 진짜로 예수를 그리스도로 알아들은 사람에게 성경의 복음과 전도의 내용을 전달해 주면 전도운동 터지게 돼 있어요. A las personas que verdaderamente van a entender este evangelio de la Biblia y el evangelismo bíblico, si se les comparte a ellos, entonces se ocurrirá las cosas. 네 번째는 누가복음 16장 10절에 보면 충성된 사람들에게 부탁해라. En Lucas 16:10, este es el cuarto punto, podemos ver a las personas que son fieles. 이 사람들이 받으면 또 다른 사람을 가르치게 돼요. Si ellos reciben esta palabra, lo enseñarán a los demás. 마지막 다섯 번째는 목표와 방향을 알고 있는 사람이어야 돼요. Y el último punto son las personas que conocen el objetivo y la dirección. 마태복음 24장 14절. En Mateo 24:14. 모든 민족에게 복음이 증거되면 끝이 온다는 걸 알고 끝을 보고 뛰는 사람들이 제자라는 거예요. Los discípulos son aquellos que saben que ese evangelio del reino tiene que ser predicado hasta el fin del mundo y corren hacia esta dirección. 그래서 예수님은 제자를 찾을 때 모집한 게 아니에요. Por eso es que Jesús no reclutó discípulos. 전도하고 싶은 사람 모이세요. 그렇게 안 No 했다니까. dijo a las personas que quieren evangelizar, reúnanse. 직접 찾아갔어요. Sino los buscó 부르셨어요. y los llamó 선택하셨어요. y los eligió. 나를 따라오너라. Venid en pos de mí. 그 따라오는 사람을 사용하셨어요. Y él utilizó a las personas que lo siguieron. 마가복음 3장 13절 15절에 보면 자기 원하는 자를 부르시니 나온지라. En Marcos 3, del 13 al 15 nos dice que él llamó a los que él quiso. 하나님이 원하시는 자가 누구겠어요? ¿Quién es el que Dios quiere? 66권을 가지고 예수가 그리스도라고 밝히 증언할 사람. Las personas que con los 66 libros de la Biblia van a proclamar constantemente que Jesús es de Cristo. 부르신 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón por la que fueron llamados? 자기와 함께 있게 하시고 Para estar con él, 임마누엘 Emmanuel. 전도 도하며 Entonces también ellos predicaban. 예수님과 함께하게 되면 시작되는 게 전도가 되어져요. Y entonces cuando están con Jesús, ¿qué es lo que empieza? El evangelismo. 귀신을 내어 쫓는 권세도 있게 Y 하죠. también les dio potestad de echar fuera demonios. 어떤 사람 귀신 쫓아낸다고 이렇게
이러는데 그래 안 해도 돼요. Entonces algunas personas se enfocan mucho en una persona y empiezan a hacer sonidos raros para echar fuera demonios, pero no es necesario. 어떤 부흥 강사들 신비운동 귀신 쫓아내는 목사님들이 이런 소리 내죠. Entonces hay algunos conferencistas de avivamiento que dicen esto. 할렐루야. Eso. 할렐루야. 막 이래요. Entonces hay personas que hacen eso. 그럼 막 자빠지고. Y entonces cuando ellos empujan así, las personas se caen. 안 넘어지면 가가지고 다리를 걷어가지고 넘어뜨리고. Y entonces si no se caen, entonces ellos vienen con la pierna y les empujan y se 눈 막 caen. 찌르고. Y entonces también les cuelgan los ojos. 막 밟고. Y les 막 pisotean. 안찰하고. Y también ellos los oprimen. 그래 해본들. Pero sin importar que tanto hagamos esto. 어떤 할머니가 은사 받고 싶은 거예요. También había una abuela que quería recibir dones. 아무래도 은사가 안 와. Y no importa lo que hacía, no podía recibir dones. 대한민국에서 제일 은사를 잘 주는 목사님이 와서 상담한 거예요. Y entonces ella vino a consultar al pastor que mejor daba dones en toda Corea. 저 은사 받고 싶습니다. Yo quiero recibir dones. 아, 나는 개도 은사밖에 만들 수 있다. Y el pastor le dijo, yo puedo hacer que incluso los perros tengan dones. 맨 앞자리 앉아라. Entonces siéntate enfrente. 그럼 막 집회라고 뛰었는데 Y entonces ella está en la conferencia y cantando y todo. 마지막 날 아침에도 은사가 안 온 거예요. Pero incluso en la mañana del primer día es que no habían dones. 그러니까 이 목사님 내가 특별히 그럼 나중에 안수기도를 해줄 테니까 밤에 딱 특별 헌금을 딱 준비해가지고 맨 강단 위로 올라오라고. Por eso dijo, entonces en la noche yo te impondré las manos y oraré por ti, así que prepara una ofrenda especial. 그 막 이분이 그 할머니 막 머리로 할렐루야 할렐루야 막 눌렀어요. Y entonces oró con esa manera, imponiéndole las manos a esta abuelita. 너무 아프더래. Y verdaderamente le dolió mucho. 근데 뭐 성령 오는 것 같지는 않고. Pero no parecía que llegara el Espíritu Santo. 그러니까 막 열받아가지고 아이고 왜 성령이 나한테 안 오는지 모르겠어 하면서 막 떼굴떼굴 굴렀대. Y entonces ella dijo, ¿por qué no vienen estos dones? Y entonces empezó a llorar. 그러니까 갑자기 목사님이 손을 딱 잡더니 이렇게 해서 할렐루야 은사 받았습니다 그러는 거예요. Y entonces y el pastor le agarró la mano y entonces ella dijo, y levantó la mano de esta abuela y dijo, ella ya recibió su don. 아니 나는 열받아가 떼굴떼굴 구른 건데요. 아이 그 은사라면서. Pero ella dijo, yo no he recibido nada. Pero el pastor le dijo, ese es tu don. 이게 은사입니까? ¿Acaso ese es un don? 그래. Sí. 그러니까 이 할머니가 허리가 안 좋은 할머니인데요. Entonces ella su cadera no estaba muy bien. 목사님들 와가 집회만 하면 막 굴러다니까 앞에서. Y era una persona que siempre rodaba y rodaba porque lo dolían tanto a la cintura. 저 벽에 퉁 부딪히면 또 일로 굴러오고. Y entonces cuando se golpeaba con la pared y se daba la vuelta y rodeaba para el lado contrario. 저쪽 벽에 또 퉁 부딪히면 또 Y 굴러다니고. cuando se golpeaba con la pared de ese lado, entonces rodaba. 막 찬양하면 굴러다니는 거야 앞에서. Y entonces cuando los demás estaban alabando, ella rodaba y rodaba. 근데 이 할머니가 예수가 그리스도라는 걸 알게 된 거야. Pero ella descubrió que Jesús es el Cristo. 내 그 인간 그 목사 내 때리 죽일 거라면서. Entonces, 예수를 그리스도로 가르쳐줘야지. 엉뚱한 걸 가르쳐 내가 늙은 나이에 뭐 허리 부러질 뻔했다고 막 요구하고 다녔다니까요. Y entonces ella dijo, yo voy a verdaderamente encontrar a ese pastor que me dijo todas estas cosas y lo voy a matar. ¿Por qué? Porque él me tenía que haber dicho que Jesús es el Cristo, pero no me lo dijo. 입신하는 것도 좋아요. Entonces está bien todo eso. 방언하는 것도 좋아요. Está bien en hablar en lenguas. 은사가 나타나는 것도 Está 좋아요. bien tener dones. 그게 예수가 그리스도라고 밝히 증언되는데 방해가 되고 걸림돌이 되면 안 하는 게 나아요. Pero si es un obstáculo para poder proclamar que Jesús es el Cristo claramente, entonces es mejor no hacerlo. 천사의 말을 하고 방언을 할지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니라 그랬죠. Entonces nos dice que aunque los ángeles fueran a venir y aunque uno hable en lenguas, si no hay amor, no es nada. 목사님 말로 하는 전도 갖고 됩니까? ¿Será que solo yo tengo que hablar del evangelismo y ya? 삶으로 보여줘야지. Hay que enseñarlo con la vida. 속옷도 꺼내주고 Yo le tengo que dar mi ropa interior a las personas. 오른뺨을 딱 때리고 왼쪽도 때리라 딱 맞아주고. O entonces si alguien me bofetea, le tengo que dar también la otra mejilla. 진짜 사랑이 뭔데요? Entonces, verdaderamente la vida. 먹는 거 주는 겁니까? Entonces, ¿qué es lo que nos lo da? 돈을 주는 겁니까? ¿Acaso el verdadero amor es dar dinero? 단번에 영원히 하나님을 만나게 하는 것보다 더 큰 사랑이 어디 있어요? ¿Hay algún amor más grande que permitir que esta persona se encuentre con Dios de una vez y para siempre? 단번에 영원히 죄와 저주에서 딱 해방될 수 있는 길을 전달해 주는 것보다 더 큰 사랑이 어디 있어요? ¿Hay un amor más grande que el hecho de que ellos puedan salir de toda la maldición y todo el pecado de una vez y para siempre? 단번에 영원히 사단의 권세를 깨뜨리고 승리하는 길을 전달해 주는 것보다 더 큰 사랑이 어디냐고. ¿Hay algún amor más grande que permitirles que ellos tengan el camino para poder tener victoria eterna? 우리 한국 사람들은 표현을 잘 못해요. Las personas coreanas no son buenas expresando. 좋아해도 좋아 안 하는 척 하는 거예요. Y aunque les guste algo, ellos fingen que no les gusta.
기뻐도 기쁜 척 안 한다니까. Y aunque están alegres, no fingen no estar alegres. 사실 저희들은 여러분들을 사랑합니다. La verdad es que nosotros los amamos. 표현을 잘 못해요. Es que no lo expresamos. 표시도 안 내요. Y tampoco lo mostramos. 왜 사랑하죠? Porque los amamos. 막 허그를 해주고 이래야 사랑하는 겁니까? Entonces, ¿acaso el amor es venirlos a abrazar y eso? 우리가 콜롬비아를 사랑하지 않았다면 이까지 왔을까요? Si no hubiésemos amado a Colombia, ¿habríamos venido para acá? 콜롬비아 커피 먹으러 이까지 왔다고 봅니까? ¿Ustedes creen que venimos a tomar café? 한국에 콜롬비아 커피 팔아요. En Corea hay café colombiano. 똑같아. Es lo mismo. 여기 있게 와 있다니까. Entonces, lo que está aquí está allá también. 제가 살고 있는 하와이에도 코나 커피가 있어요. En Hawái también hay un café que se llama Kona. 물론 콜롬비아 커피도 와 있어요. Claro, también está el café colombiano allá en Hawái. 원두도 다 판다니까. Y también venden todos los granos de oro. 근데 왜 콜롬비아 왔냐고요? Pero ¿por qué es que venimos a Colombia? 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내는 시간표가 왔다. Porque ya llegó la hora en su tiempo para poder predicar esto. 예수가 그리스도라는 원색 복음으로 예수가 그리스도라고 전달하는 전도 운동하는 시간표가 왔다 이거죠. Entonces ya llegó la hora para proclamar que en el Evangelio que Jesús es el Cristo, este movimiento que Jesús es el Cristo. 그래서 예수님은 제자들과 함께 살았습니다. 3년 6개월 동안. Por eso es que Jesús vivió con sus discípulos durante 3 años y medio. 건물 만들고 큰 교회를 만들고 간 게 아니라 소수에게 집중하면서 예수가 그리스도 되심을 알려줬어요. Él no hizo una gran iglesia, él no creó un gran edificio, sino fue con la gran minoría y les predicó que Jesús es el Cristo. 시대적인 사명을 제자들에게 줬다니까 모든 족속 천하 만민 땅끝. Y a los discípulos les dio una comisión histórica, les dijo a todas las naciones, a toda la tierra y hasta el fin de la tierra. 심지어 예수님이 한 것보다 더 큰 일도 할 수 있다고 말씀하셨어요. Incluso la palabra nos dice que podemos hacer cosas más grandes que Jesús. 그도 날마다 갱신하고 점검할 수 있도록 포럼도 하시고. Y también Él nos compartió el foro, o sea, compartir para que nosotros nos podamos examinar cada día. 모든 방법 중에 방법은 오직 성령이 임하는 방법. El método de métodos es que venga el Espíritu Santo. 전도를 어떻게 해야 됩니까? ¿Cómo se debe evangelizar? 저희들이 전략 많아요. Hay muchas estrategias. 한 도시 안에 100개가 넘는 대학을 동시에 파고 들어가 제자 다 찾아낼 수도 있다니까요. Entonces podemos ir a una ciudad y a más de 100 universidades podemos ir con los discípulos y buscar discípulos. 동시에 200개, 250개 나라로 다 흩어져서 나라의 제자들 다 찾아낼 수 있다니까요. Y podemos ir a los 250 países y podemos buscar a cada uno de los discípulos. 그걸 하려고 하니까 제자 중에 제자가 일어나야 돼. Pero para eso se necesitan discípulos de discípulos. 하나님이 창세전에 영세전을 준비한 제자가 일어나서 함께 움직이기 시작하면 전 세계 열방이 일어날 거라니까요. Si entonces se mueven esos discípulos preparados por Dios desde la fundación del mundo y si ellos se levantan y se van a todo el mundo se levanta. 아멘. Amén. 그래서 지금 사복음서의 전도 조금 더 잠깐 휴식하고 난 다음에 쉬었다가 조금 이야기를 하고 마가다락방의 전도하고 뒤에 전도를 제가 좀 이야기를 하겠습니다. 보니까 여러분들이 날이 더우니까 약간 그러니까 한 10분 정도 휴식했다가 사복음서의 전도 뒤쪽 부분을 좀 더 이야기를 하겠습니다. Entonces vamos a descansar un momento porque veo que tienen calor y entonces después de 10 minutos vamos a compartir el evangelio que aparece en los 4 evangelios. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 Dios 감사합니다. Padre, te agradecemos. 사복음서의 전도가 이해되게 하시고 Permite que podamos entender el evangelismo de los 나를 4 따라오너라 evangelios. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되리라는 그 말씀의 성취가 시작되도록 축복하여 주옵소서. Y bendícenos para que se pueda cumplir esta palabra. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 10분 정도 휴식하시기 바랍니다. Descansaremos durante 10 minutos.